Buena gente de YouTube, estamos grabando de Stanley Parable Ultra Deluxe, un juego que me han recomendado, que es una locura por lo visto. Cualquier cosa que nos digan puede ser potencialmente spoiler. Estamos en directo, la plataforma morada jugándolo. La gente del chat no va a decir absolutamente nada. Así que me voy a poner en pantalla completa y vamos a disfrutar de esta locura de juego que está en Steam, ¿vale? Ha salido ahora en la versión Ultra Deluxe. Esa es la versión que voy a jugar. Vamos a ver de qué va. No tengo ni idea de qué va. Nunca he jugado y no sé nada del juego. Cero. Cero. Experiencia desde cero, ¿vale? Solo sé que es un juego corto. Ya está. Introduce la hora actual. La hora mía actual son las... Yo lo estoy jugando por la tarde. Son las 16. Ah, bueno, creo que son 12 horas. Las 4 y 22. 22. PM. Sí, PM. Nota, puedes acceder a la configuración de accesibilidad del menú principal. Aceptar. Vale. Y se ve un monitor dentro de otro, ¿ves? Esto, campo de visión. Me gustaría un poquito más de campo de visión, por favor, puede ser, porque si no me agobio. Sonido. Vamos a dejarlo así tal cual. Vale. Ya está, se queda todo igual. El WAS, saltar el space. Vale. Listo. Esa partida. Loading. This is the story of a man named Stanley. La historia de un hombre llamado Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Somos el empleado 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor at his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Ha desaparecido todo el mundo. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Vale. Vale, ya lo manejo yo. Vale, no hay nadie en la oficina. No sé qué cuadro es ese. ¿Puedo clicar algo? Clic izquierdo del ratón hace este ruido. Clic derecho, como que se echa para adelante. Ah, camina. No puedo saltar, no puedo saltar. ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada. Nada que puedo mover. O sea, se puede manejar con el botón, con la mano del ratón se puede manejar. Porque el clic izquierdo hace este ruido y con el clic derecho caminas. O sea, no, ya está. Sin embargo, si lo manejas con el WASP, pues puedes ir para atrás y con el ratón no puedes, ¿vale? No puedo entrar. Vale. No hay nada. Ok. All of his co-workers were gone. What could it mean? ¿Está cerrado? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his Qué co-worker. guay, el narrador te va diciendo lo que estás haciendo tú en tiempo real. Te está narrando la historia como si fuera una película. Vale. ¿Nada? ¿Hola? ¡Ey! Le ha apagado el ordenador a uno. Aquí hay otro ordenador. ¿Puedo apagar ordenadores? I hate Mondays. No puedo abrir nada, ¿no?
¿Se ve una pared diferente allí? Que no parece oficina. 4B3. Aquí esos números empiezan letras. ¿Por qué tamaño tiene? ¡Oh! When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. El narrador me dice cruzó la puerta de su izquierda. ¿Le hago caso al narrador o no le hago caso al narrador? Voy a hacerle caso. No voy a hacerle caso. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. El narrador se tiene que adaptar ahora a una cosa que ha dicho y no es verdad. ¡Ey! Ahí había 4B9. 4B9. Tenéis que ver en serio. O sea, ahora que estoy viendo esto, tenéis que ver la serie Severance, porque es que tiene un rollo esto. ¡Ey! Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. ¿Puedo hacer algo? ¿No? ¿Café? Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Qué guapo, o sea, el narrador te está diciendo, sí, claro, merece la pena mucho estar aquí viendo estas sillas y aunque todos tus compañeros hayan desaparecido. Obsession with this room bordered on creepy Y ahora- and reflected poorly on his overall personality. Vale, ya me voy. It's possible that this is why everyone left. Posiblemente por mi obsesión de esta habitación todo el mundo se fue. But at last, he'd had enough of the amazing room. He took the first open door on his left to get back to business. Y cogió su primera puerta a la izquierda para volver a sus tareas. Puedo seguir recto, ¿eh? No le voy a hacer caso al narrador. ¿A dónde me llevará si no le hago caso? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Stanley era tan malo siguiendo indicaciones que qué raro que no lo despidieran hace años. Dice, o sea, ¿dónde estoy, loco? O sea, que de este juego lo bueno es el narrador, loco. Do not lie. If you are lying right now, stop. No mientas. Si tú estás mintiendo ahora mismo, para. ¿Un almacén? O sea, esto es muy Valve, ¿no? Esto es muy Portal y estas cosas, ¿no? Do not jump from the cargo lift while it's in motion. Will cause... No salte desde la grúa cuando está en movimiento. Puede causar la muerte. Multa por mal uso de la elevadora, $1000. Multa por saltar desde la elevadora, $5000. Pero tengo que saltar, claro. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Dice, no soy tu enemigo, en I serio. realize that investing your trust in someone else can be difficult. ¿Qué me habla? The fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Has desatendido a alguien, Stanley. Te has olvidado de esa persona. Please, stop trying to make every decision by No yourself. debes tomar todas las decisiones tú I'm solo. not asking for me, I'm asking for No te her. lo pido por mí, te lo pido por ella. Por ella. El narrador me está hablando, tío. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. Es la oportunidad de To redimirte. put your work aside. To let her back Dar tu into trabajo y your hacer la parte de tu life. vida otra vez. She's been waiting. Estaba esperando. ¿Quién? Lo curioso es que hay un control que se llama saltar y le doy al botón de saltar y no salta. Y te dan un logro que dice, no puedes saltar en este juego. Hostia, tú qué voladura de cabeza de juego. Coño, qué susto, joder. Pensaba que no se va a cerrar. Vale. Está muy oscuro esto, ¿no? A ver. ¿Puedo salir? Esa oscuridad no me gusta, ¿eh? ¡Ah, puedo salir! What? Pero aquí no puedo entrar, o sea, ¿para qué puedo salir? Ah, porque puedo saltar de la elevadora, claro. Realmente sí que puedo saltar, ¿no? ¿Y a dónde caigo?
Ah, podría haber caído sobre la pasarela cuando estaba pasando por encima. Vale, no... Vale. Tengo que entrar ahí, entonces. ¡Ay! Coño, qué susto, joder. That's her, Stanley. Es ella, You need Stanley. to be the one to do this, to Tú eres quien reach tiene que hacer out esto, to her. abrirte a ella. If you can truly Si place puedes your depositar su confianza en faith otra in persona, tiene el another, teléfono. then pick up the phone. ¿Vale? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Sacando el pan del horno. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell Quiero que me entre y me all cuente cómo about estuvo el día de trabajo. your ¡Wow! Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? ¿De verdad creías que tenía una esposa que te amaba? You. I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Espera. Sorry. ¡Ah! Coño. You're in my story now. Lo siento, pero estás en mi historia ahora, dice. ¡Ho, ho, ho! Hostia, tú, qué creepy. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Esta es la historia de un hombre llamado Stanley. Buen día, empleado, tal. Oprime ahí en tu teclado. No me da la gana. No puedo hacer nada más. Tengo que imprimirla ahí. Stanley is quite a boring. Stanley es un tío bastante aburrido. Tiene un He has trabajo a que no le job that exige nada. demands nothing of him, and every button Y that cada he botón que pushes presiona is es a un reminder recordatorio de lo of the relevante que es su existencia. inconsequential nature of his existence. Oprime. Como diciendo, verás lo irrelevante que es tu existencia. Claro, como estoy en su historia no puedo hacer nada. Pushing buttons. Mira cómo presiona doing botones. ¡Ey! Exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Ahora está almorzando. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Hostia, tío, ¿cómo se parece esto a la serie Severance, loco? Oprime L, pero que no quiero. Me quiero ir. Me obliga. Oprime L. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Buenas, J. Fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. ¿Va a pasar algo? Primero que para mirar la televisión. ¿Qué And so he began to fantasize about his own job. ¿Qué televisión? First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Oprime F para pasar tiempo con los chicos. ¿Qué dices? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Hemos elegido las opciones que nos, al contrario de lo que nos decía el narrador, precisamente porque estábamos deseando tener una opción en la vida. Hasta ahora hacíamos solamente lo que nos decían. Oprime I para preparar la cena. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. ¿Cómo? ¿El Stanley Parable? Oprime R para contar una historia a tus hijos. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Presiona H para decirle a tu esposa que la amas. ¿Qué dices? But there is no Coño. answer.
How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Oprime I para irte a dormir. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing Solamente soy un himself. observador. Dice. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. La próxima vez que la pantalla te diga que presiones un botón, no lo oprime. Oprime K para estar en el trabajo por la mañana. No lo hago. No lo hago. No lo hago. No lo presiono. Voy a aguantarme. No lo hago. No lo hago. No lo hago. No lo hago. ¿Está pasando el rol de verdad? Sí, tío. ¿Cuánto tiempo debería pasar para que se considere que no lo he pulsado? Oprime K para estar en el trabajo. No lo voy a pulsar, ¿eh? Entonces estás haciendo lo que él te ha dicho. Es verdad. Presiono K. You see? Can he just not hear me? ¿Ves? Es que no me oye. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Oprime Z para no cuestionarte nada. Pero no me puedo mover. ¿Cómo que no cuestionarme nada? Me cago en Dios, déjame salir. Pues Z. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Muere, por favor. Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. ¿Cómo? And I tried. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Muere, por favor. ¿Es eso? Y vuelvo a estar... Empieza el bucle, ¿no? Son las... No me había fijado en la hora. Las 11:20, ¿vale? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. ¿Puedo apagar los ordenadores ahora? Missed a memo. Mira, aquí hay uno. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Aquí. Awaiting input. Input received. Hey. Ese ordenador no estaba así antes, ¿no? No puedo hacer nada más, ¿no? When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Vale, vamos ahora a la de la izquierda. O... Sí, ahora a la de la izquierda. Vamos a obedecer ahora. Pues sigo sin poder abrir ninguna puerta. Vale. Y esto puede estar luminoso. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Do not alter without consulting whiteboard manager. Meeting room. Floor 400. Planta 400 algo. Grupo Cabal Planning. Y van por grupo y por horario. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Marketing Mondays, Financial Panic. Hostia, tú. The future it was yesterday, tomorrow is now. Que me la frase. ¿Hay cosa aquí encima?
Gráficos. Please, no more chat. I'm beginning. The boss appreciation minute. To do, synergize core value expenditures, solving interpersonal conflicts. What do people want? Things, money, more money, things, but with money to buy more things, grabs. What are you dreaming for the future? ¿Qué es esto, tío? Que ha hecho esta diapositiva, tío. Ay. Vale, tiro para adelante. Tip for not getting fired. Talk less. Don't believe amazing word all the everyday tal. Don't get fired. How to solve dispute with a coworker. Joder, macho. Venga, va. Broom closet. ¡Ey! ¿Está abierto? Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. No había nada seguro. Que el sonido de There was coger... nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Tiene huevos que el único sonido de moverte, de hacer cosas, sea el sonido de teclado, porque es lo único que puto has hecho toda tu puta vida. Stanley was still just sitting in the broom closet. Era incomprensible. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's Me puedo agachar. Agacharme puedo, tío. Con control me puedo agachar. FA. Nada seguro. Are you really still in the broom closet? I'm doing nothing. Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Saca el modo emoticono, Steph. Sí, no pasa nada. Saca el modo emoticono ya. Vale, vamos para afuera. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Subió hacia arriba, ¿vale? Podríamos bajar, que lo veo eso súper rojo, súper chulo, pero ya iremos por ahí en algún momento. O sea, a partir del momento que llegas a las dos puertas, izquierda o derecha, ahí se empiezan a bifurcar los caminos, ¿no? Hay un montón de caminos posibles, ¿no? ¡Hola! Executive bathroom. ¡Hola! I've got the feeling, money for stealing, but not yours, of course. ¿Qué pone ahí? Say that's a lovely pulse. Extreme bathrooms. Extreme bathrooms. Time. Y pone un de esto de tiempo, ¿no? Vale. Extreme bathrooms. Joder. Ahí tampoco. Un oso panda con una pistola en la cabeza. ¿Qué es eso, tío? Ay. Ay, Dios mío. Business strategy. Un oso panda con una pistola en la cabeza, tío. Oh, ahora tengo un punto de mira. What? Pero yo, a ver, no quiero irme. I am the most expensive boss. Ay, Dios. A ver qué hay aquí. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. Jefe le había asignado un código ultra secreto. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Pero claro, Stanley no tenía forma de saberlo. 2845. Aquí sale... Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Que además podía saber que la combinación es 2845. Hostia, tú. Si me quedo un rato... Si me quedo... 2845. 2845 con tonito ya, en plan. No tienes forma de saberlo.
Y me puedo ir en un momento dado. No. Forgot, but Por el amor de... it turns out that the panel's Pero resulta que se activó el sistema de emergencia del panel. and the door Y la just puerta se abrió sola. and Stanley got the hell along with the story. Well, Y Stanley puede seguir con la historia de una buena vez. Me la activa él, tío. Toma por culo, tío. Que no lo metes tú. Pues te lo pongo yo, tío. Se activa la puerta de emergencia. Ya está. Cállate la boca y sigue para adelante. Hostia, tú. Es un decora. Esto es aislamiento acústico, tío. Acústico térmico. Vale. No hay nada. Aquí hay algo como aquí detrás. No me creo que... No puedo hacer nada aquí. Estoy cuidando los botones, tío, pero el sonido de las teclas me está matando. ¿Lana de vidrio? Sí, básicamente es eso. Asbesto. descending deeper into the building, En verdad es fibra de vidrio, he felt a bit. Asbesto creo que no se usa ya, ¿no? ¿O qué? It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Coño. Ah, que se ha roto, ¿no? ¿Eso qué es? Stanley Hey! walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control Facility. Gente que pone escape. O sea, entre un cartel enorme que pone Mind Control Facility, control, fábrica de control mental, ¿no? Fábrica, instalaciones de control mental. Y escape, o sea, con sangre o crayón rojo, creo que es crayón rojo. O sea, ¿por dónde va? ¿Por dónde vamos? Hostia, tío, el humor de este juego es demasiado, tío. Voy a seguir, ¿vale? Porque he dicho que esta historia iba a hacer caso, ¿vale? Hostia, tú. Ahora voy a estar como en cerebro de X-Men, macho. The lights rose on an Hostia, enormous room packed with television screens. What de horrible televisiones. secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Employee Observation Protocol. Ah, vale, de aquí observan a los empleados. Vale, aquí activo las cámaras, ¿no? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. 427 es ese. Ese es el nuestro, míralo. Ese que está justo en el centro es el nuestro. O sea que es verdad que hay una cámara ahí que te está vigilando. De hecho la tenemos en la esquina de atrás. El siguiente bucle, si es que hay, lo miraré si hay una cámara ahí. No me he dado cuenta. ¿Aquí puedo hacer algo? No. ¿Esto qué es? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world?
But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Espérate, pero... Si le doy a este botón, ¿qué hace? Ah, nada, no se puede. ¿Aquí? Console disabled. Ah, no, está todo apagado. Tengo que entrar dentro, ¿no? Y conectarlo. Aquí. Instalaciones de energía... Instalaciones de energía. Mind control idle awaiting input. System And when power. at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place. Vamos a apagarlo. Everything it stood for. Vale. Lo tengo que apagar, ¿no? Tengo que dar a off. ¡Hostia! Blackness, and a rising chill of uncertainty. Was it over? ¿Te imaginas que he sacado ya directamente un final? Yes. He had won. ¿Qué dices, sí? He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments No me lo puedo creer. ¿Me lo he pasado ya? And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's ¿Me lo he grasp? pasado? What other mysteries did this strange Me building he pasado un final, por así decirlo. As sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Vale. Stanley cruzó por la puerta abierta. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Termina el juego, logro desbloqueado. O sea que sí que saca un final. ¿Vale? Saca un final. A la segunda, no está mal. Simplemente tienes que hacer caso literalmente a lo que te dice el narrador. Las 11:20. Vuelve a ser las 11:20. Y no hay cámara aquí, excepto la caja amarilla. La caja amarilla no es la cámara, porque la caja amarilla casi está a la altura de mi cara. Y yo diría que estaba más alta. Y es un tope. O sea que realmente las cámaras no se ven, son invisibles. ¿Vale? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed Vale, it. ahora vamos a desobedecer la primera vez y luego obedecer todas. ¿Vale? Desobedecemos la primera y obedecemos todas. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. ¿Vale? Wow, yes, this room. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ahora por aquí. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ah, y vuelves otra vez. Ah, y vuelves otra vez. Esto es la puerta de la izquierda. Ah. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Me ha tirado otra vez al camino del inicio.
Volvemos a las Yet reuniones. there was not a single person here Vale. either. Feeling a wave of disbelief, Tiro para acá. Stanley decided to go up to his Vale, voy a boss's bajar. office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Garaje. But Stanley just couldn't do it. He Stanley no podía considered the hacerlo. possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? ¿Por qué se habría All arriesgado? because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, Hey. he thought to himself, maybe I am crazy. ¿Eso qué All es? of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors ¿Por qué no close podía ver los pies cuando miraba hacia abajo? behind him wherever ¿Por he qué las puertas se cerraban solo detrás de él? And for that matter, these rooms were starting to look pretty Las familiar. habitaciones eran muy Were they parecidas. simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! Estoy soñando. He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt. Está soñando, to have ¿no? finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the Que estoy flotando. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It ¿Cómo? was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? Están apareciendo estrellas. Perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating? Porque hay una voz en mi cabeza que relata todo lo que pienso. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. He And when he thought. thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for Ay, it? Dios. Stanley is as awake right now as he's ever Yo quiero saber si been esto in his significa life. algo. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. No. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air Tengo aire haciendo un masaje en la espalda, of gente. this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. Me ha atrapado, ¿eh? My life is normal. I am normal. Everything will Me be puedo fine. mover, o sea, tengo los ojos cerrados, pero me puedo mover. I am okay. Deja de moverme. Ahora. Me he despertado. Si menuda parafernalia que me acaba de tocar aquí. ¿Cuántas horas han pasado? Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name Dios. is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone? El garaje. Who am I? Who am I? And everything went black. ¡No! This is the story of a woman named Mariella. ¿Qué?
Mariella woke up on a day like any other. What? She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. ¿Qué dices? Although she would soon turn to go call for an ambulance, for just Nada, a Per. few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that La she matrícula de este coche empieza por 69. ¿Será el mismo coche que está en el garaje? and then she turned and ran. Pero tío, ¿esto qué es? Misma hora. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a A memo. ver. Antes he desobedecido y luego obedecido y me ha salido mal. Stanley came to a set Vale, of voy a two open doors. This was desobedecer. not the correct way to the meeting room, Voy a and desobedecer. Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Y ahora en vez de Stanley took obedecer the por first aquí, open door on his no. left. Voy a obedecer por aquí y a bajar por el So ascensor. he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Oh. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Pues right. A tomar por culo. Ah, no. Pues left. Oh, no. ¡Ah! No, it's to the right, my mistake. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! ¿Qué? No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute? ¿Puedes esperar un minuto, por favor? Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Seguro, ¿no? No me troleas más, ¿no, cabrón? Vale. Hola, mira dónde vuelvo. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Es Stanley, un spoiler. close your eyes. Cierra los ojos. Okay. We just Employee fired, mira. oh, Fired. am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. No. This time, suppose we don't wander so far off track, Okay. No. From the top. Lo he hecho bien. No. Qué hijo de puta. Me ha tocado la historia troll, tío. Vale. His co-workers were En vez de ascensor ahora, mean. camino derecho. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Qué cabrón. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. What? Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. ¿Qué cojones? Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley.
Let's find the story. ¿Qué dices? Voy por aquí. A ver, esta gira a la izquierda, por tanto, se comunica con esta. Y esta gira a la derecha, por tanto, se comunica con esta. Esta gira a la derecha y hay un pasillo a la derecha, por tanto, se comunican. Y este es el mismo pasillo, ¿a que sí? Sí, este es el mismo pasillo. O sea que estas dos puertas van para allá. Esta gira a la derecha, esta gira a la izquierda. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you, there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? No. Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why No, not? yo por aquí. No. Fuck. All of his co-workers were Quiero escuchar el diálogo entero, tío, y por eso me trolea. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vale, derecha de nuevo. Ahora llego, dos puertas, derecha, dos puertas. Okay, yep, it's worse. I'm not remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. What? Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? ¿Pero qué cojones? Aha! I knew we'd missed something. Esto es mi despacho. Story. Here it comes. La historia aquí viene, dice. Hostia, tío, ¿cómo se lía? No, wait. Never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and read. ¿En serio? En serio, tío. O sea, estoy en un bucle troll, tío. ¡No jodas! Now this... Well, I'll be honest. I don't recognize this place. No reconozco este lugar. Is this the story? I don't think so. I can't quite... Aria. But I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what? Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! ¿Qué? I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. What? Oh, no, I don't feel right about this at all. No puedo hacer nada. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square. Estoy encerrado. This was not one of those situations. Okay? I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time. I have to restart. Otra vez no. Me ha puesto una puta línea, tío. Y la hora la misma, no sé. Me ha puesto una puta línea. Right. De esta le paraba el Venture Line. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? No te pierdas, ¿vale? Sigue la puta línea, tío. En serio. O sea... ¡Ey! ¿Está girando? ¡Oh! Solitario. Saidoria. Bueno, Arcadios. Ay, Dios. La línea esquiva las cajas. The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Voy a seguir. Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, No sé, even no. if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination Hostia, tío, ¿es necesario estar ese? is conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. That got weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going. with that. You know what? ¿Esto qué I es? think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Ay, Dios.
¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Es para acá? Para acá, sí. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Dónde estoy? Ahora. ¿Se ha bugueado o no? Sigue la línea, tío. Wait, cut the music, go back and look at that fern. Que viene este lecho. Stanley, this fern will be very important later in the story. Será importante la historia. Make sure you study it closely and remember it carefully. Me está troleando, You que sí. don't want to miss anything. Me está troleando, que sí. Me está troleando. Me está troleando, que sí. Esto es lo del juego, no es un bug, dice Canio. Sí, ¿no? Es un troleón. Vale, ya he mirado el helecho. No sé si tengo que mirar algo más del helecho. Está bien, ya he mirado, ¿no? Ok. ¿Ya está? Vale. ¿Puedo seguir? Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Si vuelvo... A ver, la línea... Esta no puede ser porque... ¿O sí? Es por aquí, ¿no? ¡Otra vez! Oh, no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted Le habla la línea, ¿sabes? everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. ¡No! You know what, Stanley? Hey! I say forget the adventure line. What's it ever done for us? ¿Qué hizo ella por We're nosotros? intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Vale. Now, yes, this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Estoy quedando en círculo, hijo de puta. Whatever it might be, Stanley, I'm ready Ahora. for it. Oh, no, Nah. not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Que no haga caso a la línea. Vale. Pero si es que está por... El único sitio donde puedo ir es por donde está la puta línea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Narrador? La línea como que ha roto, tío. El techo está guapísimo. Hombre, por fin. Ah, a choice. We get to make a decision. Vale. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. Vale. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. ¿Qué? Okay, so I know that each door has to lead somewhere, which means that somewhere at the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn ¿Y el camino en means el that sentido our contrario? destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny. ¿Pero por dónde? ¿Sí? A ver. No. ¿Eso qué es? El final de la confusión. What's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? Séptimo reinicio, octavo reinicio, abúrrete y vete, encuentra la librería, deambula por la oscuridad. Ya no hay oficina, solo un espacio negro, el narrador reinicia la partida. So now, according to the schedule, I restart again. Then what?
Am I just supposed to forget? Ese es de la sala de What if I mantenimiento. don't want to forget? Llega a la sala de monitores. My El mind narrador goes dice la blank partida. simply because it's written here on this thing wall. Esto es... Well, who consulted me? Ha jugado al final de la Why don't confusión I get to durante... decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really? No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't Esto es want todo lo que llevo yo. what's going Octavo on. reinicio. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer ¡Wow! stopped. Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Hostia, dos Will puertas. something happen? So, okay. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination, so I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, Eventually. in the meantime... ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Joder! Tu puta madre, tío. ¿Pero por qué me haces estas cosas? Otra vez. Reinicio. La madre que lo parió. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. The meeting room es When izquierda. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No, ahora voy a saltar en el... This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps Voy a he wanted saltar to stop by the por el employee almacén. lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. No, ahora por aquí no. Sino que ahora por aquí. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Y ahora voy a tirarme a la pasarela. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing... De hecho, me podía tirar y matarme. else can be A ver qué difficult, pasa. But the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. No, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Tengo que poner que estoy de tu lado, dame una oportunidad, dice. ¡Mira la línea, mira la línea! ¡Ve la línea de abajo! Está la línea allá abajo, tío. Ay, Dios. La puta línea, tío. Danger everywhere. Danger everywhere, ¿no? A tomar por culo. A ver, este sitio sí que es nuevo. No bucket past this point. Vale. Now Oh. listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Dice, escúchame, esto es importante. Stanley cruza por la puerta roja. Y me ha dicho antes, déjame confiarte que estoy de tu lado. Vale, vamos a hacerle caso aquí. Vamos a hacerle caso aquí. A ver si es verdad. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Otra vez círculo. Otra vez círculo. ¡No! I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. No. Here, let me show you. Oh. ¡Ah! Bueno, venga, va. What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it?
If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. ¿Qué es esto? I actually feel happy. ¿Qué es esto? Ok. ¡Oh! ¡Qué bonito! No sé por qué, pero es bonito. Es bonito, ¿no? Pero tenemos que seguir por aquí. Qué feo esto. Wait, where are you going? Right. Where were we? ¿Me voy? Ya no me dice nada más, ¿no? No, vale. Me gusta provocarlo. Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Aléjate, si mueres de esa escalera se reiniciará todo. Vale. Pero yo no quiero que se reinicie, claro. ¿O sí? No lo sé. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Stanley, think about what you're doing. ¿Es una escalera del suicidio? ¿Salto o no salto? Dale, Willy, salta de cabeza, ¿sí? Vale, pues 1, 2 3. No! ¡Au! Oh, ¿No he muerto? thank God you lived. Tendré que intentar otra Me vez. worry. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? A tomar por culo. Stanley, let's go back to the other room. Cada vez camina más lento, cada vez camina más lento. Is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Atención a todas las unidades, tenemos un psicótico. Gacela, muchísimas gracias, tío, por esos 4 besos con el Prime. Un beso enorme, tío. Muchísimas gracias. No lo hagas. No pisco, no lo hagas. Muchas gracias, tío, por seguir apoyando el contenido, tío. Salto, ¿eh? Tercera. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. ¿Otra vez? Ay, Dios. No puedo caminar ya casi, ¿eh? Es como... ¡Ah, cómo cuesta subir! Me da penita. Pero, tío, se nos está troleando usted todo el rato. ¿Puedo pasar por aquí? No. Venga, la última, Stanley. Tú puedes. Tírate. Tírate, que ya casi nos despertamos. Estamos en un sueño. ¡A por él! Is it over? Ahora. It's going to restart, isn't it? I'm going back. Él también como se va apagando. Según yo me va doliendo, se va apagando. Os he dicho que me fije en la taza del escritorio. I hate Mondays. Sí, lo he visto. Es lo mismo que otras tazas. A ver qué ha cambiado. How wonderful. Stanley was alone. Está solo por fin, dice. Great, he thought to himself. This is what I've wanted all along. I got what I wanted. ¿Puedes escuchar el sonido? Hey, new content. Oh, new content? What does that mean, new content? What? ¡Ojo! ¡Ojo, nos vamos! ¡Oh! Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Vale, esto es el DLC, lo que ha sacado nuevo. The Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. 2013, ¿eh? After
After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Qué guay. Que es el que estamos jugando ahora. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Vale. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet. Y hasta I'm ahora, sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. hasta ahora un ascensor dice. Vale, pero. Hola. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Hostia, tío. Me vuelve loco, I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Give me the content, Stanley. All right, let's see. It's the jump circle. Salto restante 36. Han metido un salto, no me lo puedo creer. ¿Tengo que saltar? ¿Tengo que seguir saltando? ¿En serio? Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Ah, ya no tengo más saltos disponibles. Ya he saltado. Ah, vale, en el momento en el que has saltado todos los saltos, pulsa la barra pasadora y ya no salta más. Se te acabó el saltar. Ya has saltado todo lo que se podía saltar en este juego. O sea, has saltado todo dentro de este círculo. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? O sea, un juego que no se puede saltar y te dice, no, pero te voy a habilitar una pequeña zona para que saltes. Y ahí tienes 36 saltos. Salta 36 veces, te lo cascas y ya está. Ya él sigue el juego normal sin saltar, claro. Ay, tío. Hijos de puta, tío. Y te lo ponen en mitad de una nave así súper grande, ¿sabes? Es que está buenísimo, tío. O sea, lo que es la locura de este juego, la ambientación. Además, humor muy Monty Python, tío. Muy, muy británico, ¿eh? La locura de los Monty Python yo la veo aquí también. La locura del humor británico, ¿eh? Mr. Bean. Otro level. I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Es casi la misma hora. Va en tiempo real, ¿eh? Thanks for enjoying the new content. You've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base launch a cheap expansion to market for no reason other than to make Ay, Dios. Qué menuda crítica al mundo de los videojuegos, tío. level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says
Test achievement, please ignore. What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Ay, Dios mío. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Thank you for enjoying the new content, tío. Y otra vez me reinicia, tío. Es que no puede ser, tío. El community manager de Coffee Stain le pitan los oídos. Sí, sí, bro. O sea, menuda crítica, ¿no? Brutal, ¿eh? Está muy bien. A ver. Y ahora cambia todo. Oh, lo que encontraba nada más salir del juego original. Pues claro, ahora seguimos en el Ultra Deluxe. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Hostia, tú. Jungla de cristal esto. Oh. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? It got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Ese desarrollador no lo encontrará. Just our little secret. Take a look. Nuestro secreto. Oh. Oh. Hostia, tú. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. The Memory Zone. Hostia puta, tío. Pero es que esto es un locurón. Es que esto es... esto es que no sé con qué compararlo. Lo he empezado comparando con la serie Severance, porque tenía mucho de la serie Severance, ¿vale? Al principio. Pero ya se está convirtiendo en un Inception o en un... No sé lo que se está convirtiendo esto. En un Matrix o yo qué sé. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Una captura de Steam. Waste. ¡Ah! A ver. The Stanley Parable Collection Edition. 2014 Independent Game Festival. Audience Award de Stanley Parable. The British Academy of Film and Television. Ay, los BAFTA, tío. Los BAFTA, ¿conocéis los premios BAFTA? Pues esto es un premio BAFTA que le han puesto encima Stanley Parable. Y por debajo Bruce Stanley. Bruce Straley de Last of Us. Y la categoría de Story de Last of Us. El premio BAFTA que se llevó The Last of Us en la categoría de 2014, en la categoría de historia. Y por encima Stanley Parable. Hostia, tú. Our First Kiss, My First Car, The Release of Stanley Parable 2013. La primera, claro. Ay. Las 2013. ¿Para qué me ha pedido meterla ahora al principio? Esta es la Parable. Entiendo que esto es Mozilla Firefox. ¿El qué? No sé lo que es. Una captura. Y las capturas de Good Times. Aquí supongo que habrá algún que otro spoiler de cosas que no he visto todavía. Hay fotos que se repiten, ¿eh?
Smile because it's happened. After you do memory lane. Stanley Parable. El primer dólar que gané, ¿no? Es como los millonarios. The Stanley Parable Demonstration. Vale, la demo. Go outside, don't play for 5 years. O sea, es un logro que se llama no juegues por 5 años. Hay un logro de Stanley Parable que es durante 5 años no abras el puto juego. Y te dan el logro. ¿Esto es en serio? Unachievable. It's impossible to get this achievement. Inlograble. Es imposible lograr este logro. Hostia, tú. El BAFTA nominado Stanley Parable Game Innovation. El mejor debut. Y la historia. Nominado. New video game releasing today. New York Times, sí, claro. Stanley Parable, Deluxe of Choices. Y la muerte nuestra. In memory of Little Stanley. Que es un hámster. Entiendo que un hámster que tenía que se murió. Se llamaba Pequeño Stanley. Yo tenía un hámster igual. Hostia, tú. ¿Qué dices? A ver, pero no me salte el copyright, por favor, te lo pido. Por favor, el copyright no. Por aquí. Where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. The original, ¿qué pone ahí? The original remake. Person of the Year, supongo que el creador o algo así. Los primeros bocetos. ¿Y por aquí abajo qué? ¿Sorpresita? ¿No? ¿Nada? Memory Zone Maintenance. Boceto en plano de factorio también. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. ¿Se ha abierto? Se ha abierto esto, pero no puedo saltar. The Serious Room. La habitación seria. Pero no puedo pasar. These were simpler times, Stanley. Oh, aquí sí. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Oh. What's this? What's down here? Pone Steam. No. Oh, God, Reviews. no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video. I haven't looked at these in years. I can't even imagine it's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Steam, reviews de Steam. Buenas, Polonio. ¿Cuántos finales habrás descubierto? De momento llevaré, no sé, 8 creo que hemos dicho antes. Steam Reviews.
Ay, Dios. Verás lo que nos vamos a encontrar aquí. Se vienen los análisis de los usuarios. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious. El narrador es molesto y poco gracioso. His humor and dialogue Y pone el usuario que lo puso, ¿vale? Unfunny. I'm not trying to be funny. Ah. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Y aquí cambia la música y todo, tío. ¿Puedo hacer algo por aquí? Ah. Review positiva. Aquí. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? El sermoneo. I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest... ¿Crees que son usuarios de verdad? Porque pone un nombre de usuario abajo. Being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Es un metajuego, o sea, realmente no es un juego... Awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. Empieza como un juego, pero enseguida se vuelve un metajuego y es brutal. Like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Me encanta porque el metalenguaje que está usando, tío, para hablar de sí mismo, del juego como una creación, como un videojuego de Steam. Y lo estás jugando, es la hostia, tío. Buenísimo. Aquí hay otro. Hay usuarios, no sé si serán de verdad. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Skip button. Skip button. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by Si le doy el asalto, ¿verdad? they're going to get. Voy a darle. Don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just... You're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations. La 1:10, ¿vale? Choice in video games. Puedo darle otra vez, ¿no? I happen to believe it was perhaps one of my more profound... Well, there, sport. You really did Sí, tío. rambling on about Adelanta como 10 minutillos, 20 minutillos. power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go... Que ya, cállate. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. Ay. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes. Hostia, acaba de saltar una hora entera casi. Durable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. No presionemos el botón otra I vez. think the skip button has been... Cállate. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. Hostia, pasan 12 horas. Been frozen there.
I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no way out of the room. No hay forma de salir. The door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. O sea, lo dejo aquí atrapado durante horas. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have... Pues toma por culo. Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Una semana. Or 2 weeks. O 2 semanas. I've been sitting here all that time. Just sitting here. El botón para torturar al narrador, tío. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But Calla. Está oscuro, está oscuro. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. No quería la gente un botón para pasar, pues a flipar. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire Un año entero. Let me describe it for you. Deja que te escriba cómo es, ¿no? There is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, yes. what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into... Y se acabó. Y no está el narrador. ¡Oh! No habla. Lo he pasado tanto que no habla. Se ha detenido el tiempo. Y puedo volver a saltar. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Estoy solo? La planta ha petado, claro. Se ha parado el tiempo. Hola, Chichu. Se ha jubilado, sí, sí, ¿eh? Se murió el narrador, tío. ¿Que no está? ¿No va a hablar, de verdad? O sea, el metajuego es ese, ¿no? Que realmente has esquipeado tanto al narrador que te lo has cargado. Te llegas a cargar al narrador, tronco. Te confirmo que son cuentas de usuario existentes, sin juegos o actividad. Ah, vale, o sea que son... Vale, ok. Guay eso. Vale, pues vamos a darlo otra vez porque, claro, entiendo que es la única salida que tenemos. Vamos a ver cuánto tiempo pasa. El detector de humo. Dios, 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 Dios. Ay, 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 ay. Me pita el oído, me pita el oído. Vale, 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 vale. Salto, salto, salto otra vez en el tiempo, salto en el tiempo. Me quedo congelado. 3, 2, 1. Lo mismo hay un logro de quedarse ahí 15 minutos. Understand the game was never meant to be funny. ¡Ha vuelto! It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned. They gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. Entertain us. Pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's... ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a pasar o qué, tío? Absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every te ha pasado otra vez porque es que no... moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we...
Tío, mira, cállate. Es que no puedo más, tío. O sea, tú. The end is never the end, 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 is never the end. Ay, Dios. Se ha rayado, se ha rayado, se ha rayado. Is never the end. ¡Ey, que estoy aquí! Is never the ¡Que estoy aquí! never the end, is never the end, is never the Se ha rayado, tío. Se ha rayado, se ha rayado. is never the end, is never the end, is never the Vale, vamos a... Que, tío. Pobrecito, tío. Me está dando pena. Te lo juro. Esta troleada del botón de skip es una venganza del creador. Diciendo, con que queréis un botón de skip, ¿no? Os voy a poner todo un final con el puto botón de skip donde me voy a desahogar lo que me salga a mí de los huevazos. ¡Hola! Coño. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado? Claro, es que es eso. O sea, sin narrador no hay juego, no hay nadie que te dirija. El narrador es el juego. El juego va de un narrador. El juego va de eso. Tú no eres el protagonista es el puto narrador. El narrador es el creador y el protagonista y es todo. Tú simplemente vas siguiendo lo que te dice el narrador. Eres como si fueras un NPC prácticamente. Porque aunque tome decisiones incorrectas, está todo hecho para que el narrador siga en su historia. Aunque sea una historia diferente, aunque sea una historia de que tú te equivoques, aunque sea una historia de que él te reinicie, aunque sea una historia de que te riñe. Tiene un rollito esto, ¿eh? Tiene un rollito muy curioso, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué guapo! Y creció la vida. Y aquí es donde empieza Stray. ¿Vale? El juego del gatito. Pues aquí. ¡Ay, Dios! El apocalipsis. Pero cuánto... O sea, tened en cuenta que cada vez es más tiempo. Y seguramente sea exponencial. Porque se empezó fue unos minutos. Y después fue como 45 minutos. Y ya llegó un momento en el que fue una semana, un año. Y ya he pulsado como 5 o 10 veces más. Lo mismo estamos pasando siglos, no lo sé. El silencio. El sonido, tío. El botón de... ¿El botón de esquí no se va a levantar? No, no tiene pinta. Oh, shit. El mundo devastado, ¿eh? ¿Para dónde voy, tío? Bueno, Europa. Hostia, Cádiz. Sí, un poco así. ¿Habrá algo por aquí detrás? ¡Oh! He llegado al final de la humanidad, ¿no? ¡Ah! ¿Qué? ¿Me echabas de menos? Le echábamos de menos nosotros. Después de este final, echas de menos otra vez el juego normal, ¿no? Entiendo, está hecho para eso. Dice, ¿no quieres un botón de skip? Ahora que ya no te apetece tener un botón de skip. ¡Ey, teléfono! ¿Dónde suena? Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation.
We are confirming your shipment of Future Happiness Foundation. 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. Future Happiness Foundation. Vale. Eso habrá activado otro final ahora. Ahora por haber cogido este teléfono... ¿Y el narrador, tío? ¿Hemos matado al narrador de verdad? Hostia, no puede ser, ¿eh? Me da algo, ¿eh? Awaiting input. Ah, mira, tienes que encontrar los 5 ordenadores. Se ha marcado la segunda hora. Tío, no está el narrador. New content. Me matas, tío. Me matas, tío. Venga, vale. Te creo. Oh, good. You notice my sign. Ah, ¿viste el cartel? I have something very exciting to show you. ¿Pero dónde? ¿Aquí? ¿Entro? No me enseñe otra vez la misma mierda, por favor. ¿En qué momento entramos en Dune? Eso digo yo. ¿Otra vez el puto ascensor? ¿En serio? You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. ¿Eh? ¿What? Is You see, the end is this never was the end superior again. to a measly re-release with a few minor additions. Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel, an entirely new experience built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. ¿Esto es verdad? Testing two printers at the same time. Ay, Dios. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term El 2 por todas partes, ¿sabes? potential. Un estudio aquí. New content is out. New content parte 2 is in. All not busted. New hotness. Boring section of the chart. Cool red section of the chart. You're back to doors. Ay, Dios. El 2 por todos lados, ¿no? De color red. El color rojo, sí, bueno, vamos, buenísimo. Aquí los logos. Test, presentación, logo, ideas. Y ya está, tío. Ay, Dios. Y la última, mira. Thanks for attending my meeting con Comic Sans. La madre que lo parió, tío. El diseñador. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be. Tienen claro el logo. Take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring Sequels up are around good. them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, City, Divinity Original Sin 2, Doom 2, Aladdin 2, El Retorno de Jafar, que es lo malísima, y Dark Souls 2, que dicen que es el peor de los Dark Souls, ¿no? O sea, sequels are good. Ay, Dios, que no puedo, tío. Qué hijo de puta. Y todo lleno de logos del 2. El 2 es bueno. 2. O sea, no tengo claro de qué va el juego, pero el 2 lo tengo clarísimo. Y el color rojo, más claro todavía.
Y lo llamo todo con 2. 2. Y en vez, mira, un cuervo en vez de una manzana. Me mola el logo. This way for the show floor. La alfombra roja. New features. Chan, 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 con el 2 de fondo, ¿no? Con el autobús. New content. Me hace pasar por aquí. Bueno, George Stanley. Tengo que posar aquí delante. Gracias. Estaría guapo que ahora se le dé un flash. ¡Puf! Y te doy una foto, ¿que sí? Expo Hall 2. Madre mía, tú. Here we are. Go on, try out some of the new features. Prueba alguna de las nuevas características. Vale. ¿Cuáles son? Hear your name in the game. Escucha tu nombre en el juego. For the Stanley Parable 2, I asked myself, Me pregunté qué es lo que los jugadores quieren de verdad. and of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that Un botón que dice el nombre de la persona que está jugando. Too big, too small, just right. O sea, el tamaño perfecto del botón. O sea, no han hecho el juego, pero están haciendo gilipolleces, tío, qué bueno. Hostia, tú qué, no me lo puedo creer. The button that says the name of the player that is playing the game. Que dice el nombre, o sea, no me lo puedo creer. O sea, va a decir Stanley, ¿no? Supongo. Jim. Sorry, Jim? I should have clarified. Right now, the button only El says botón solo dice Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Vamos a simular que te llamas Here we James, go. ¿vale? Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become. Olvídate de quién eres y convierte en una persona llamada Jim. I want you to imagine yourself living. Quiero que te imagines que vives como Jim, duermes y despiertas como Jim. As Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into Que dust. sí. Do you feel it deeply? Jim. Whoa, hold on. I wasn't finished setting up the backstory. Roleplay as Jim, then you'll never understand the impact of this button. Otherwise, it's just a stupid button that says somebody else's name. Claro. Okay, we're doing it again. Vamos a hacerlo de This nuevo. time, let me finish Esta vez déjame terminar. first. Now, allow yourself to become Jim. Imagine yourself driving to work as Jim, playing frisbee on the weekends as No voy a aguantar, lo sabéis, ¿no? staying up all night for a popcorn and hot. All right, fine, whatever. Meaningless button that says Jim. Are you happy now? I'm done with this button. Why don't you go humiliate me in front of a different feature that I worked very hard on? Ay, Dios. Hostia, dice, vale, lo has conseguido. Es un puto botón que dice Jim. Ya está, déjame tranquilo, tío. A tomar por culo. Ay, Dios. Ay, Dios. Maybe I'll only let people named Jim play the Stanley Parable 2. They would appreciate what I've created here. Epilogue. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Un epílogo. Yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Coleccionables. Free new and easy achievement. Nuevos y fáciles de lograr logros, ¿no? Y gratuitos, ¿no? As mundial de la configuración. ¿Al mundial de la configuración? ¿O as? Agujero infinito, logros gratis. Oh, logros gratis. No sé. The jump circle. No puede ser. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as ¡Ah, well. no! Oh, wait. You already spent Ya te gastaste todos los saltos la primera vez the que... time we saw the jump circle. Oh, well. I suppose it can just be a nice decorative piece, then. Como decoración. No puedo saltar. O sea que directamente no puedo saltar. Tío, han hecho una expo de lo que va a ir el Stanley Parable 2
sin tener el Stanley Parable 2. O sea, ¿me entendéis? Es solamente logos y unas características que no hacen absolutamente nada. Están metiéndose con todas las ferias de videojuegos que venden puto humo. O sea, ¿entendéis el meme que hay aquí detrás? Todas las enormes ferias que hay todos los años de enormes cosas, enormes anuncios y luego el juego tarda 4 putos años en salir. Yo tengo juegos en Steam que viene 3 hace como 3 años y todavía no han salido ni siquiera la fecha de lanzamiento. No se sabe ni cuándo va a salir. O sea, juegos que han tardado, o sea, lo anuncian a buen platillo y luego resulta que el juego ni siquiera está preparado. O sea, es que está cagándose en todo, claro. Salida, círculo del salto. Y eso es Stanley. A ver. Coleccionables. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You Mira. collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no puede ser, tío! Y ya está. Y a tomar por culo. It really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. No puede ser, tío. Lo mejor de todo es que no habrá Stanley Parable 2, claro, ¿no? O sea, lo lógico de este meme es que no creo que haya un Stanley Parable 2. Bueno, lo mismo lo hay en el futuro, pero desde luego esto es un meme de que no lo va a haber. Entiendo yo. Porque sería increíble que luego sí que lo hubiera. Y con un 2 gigante. El agujero infinito. Esto es lo de los logros, ¿no? Vamos a ver los logros. Pull the lever, receive your new achievement, no more steps. It just works. O sea, te dan logros gratis solamente por tirar una palanca. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as O sea, that. si tiro de aquí me da un logro. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist, right? Una tecnología que va a existir. En este momento el logro sigue sin funcionar. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been El puto logro. demanding this feature. El puto logro. Coño. And I promise it Coño. will happen. En serio, o sea, por mucho que tire no me va a dar el logro. Se hace como que se va a abrir. Uff. Dios. Pues nada. Menudo mojón. O sea, es que... vale. En fin. Me voy. Me voy. Es que no sabes cuándo te estás timando, tío. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Esta. No screenshots, dice aquí. No fotos. Bueno, no capturas de pantalla, ¿no? Según una captura de pantalla aquí... Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on Me this. hace una captura de pantalla, I ¿vale? think that in the new version, the office could use a La he hecho, no pasa nada. decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Song will get well someday. Este. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Qué cabrón, tío. O sea, le suda los huevos lo que yo diga, tío. Es que me está troleando todo el puto rato. Vete a cagar, tío. Vete a cagar. Y ahora todo esto tienen fotos. Claro, ahora todo está... Or actually, Vete a cagar. maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Quizá tenía que haber elegido el otro, dice. A Come ver. now, you've already made your choice. It's true that you chose badly, but we all have to move on from our mistakes. No. Voy a elegir este. ¿No me dejas? Vete a cagar.
¿Dónde estoy? Vale tranquilizador de Stanley Parable. Decoración de oficina, agujero infinito. El agujero infinito no lo he visto, ¿verdad? Espérate, ¿voy a ver el agujero infinito? Infinite Hole. It won't end. No acaba nunca, entiendo que... De verdad no acaba nunca, ¿no? Time Death. Vale. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Está bajando el techo, tío. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Vale. Un agujero infinito que puedes caer infinitamente y ya está. ¿Y para qué sirve? Pero quiere que me tire. Pero, o sea... Me tiro. O sea, yo... No... Sí, para hacer el agujero de Esparta. A ver, dentro de lo lógico, si me tiro lo mismo no puedo ver el resto de cosas. Capaz de ser el efecto visual. No es un efecto visual, ¿eh? Se ve a profundidad. Tírate que puedes perder. Dice, pues no ver el resto de cosas. Porque se reinicia otra vez. Si fuera un efecto visual, cuando yo giro, dejaría de verse. Pero no, es un agujero de verdad, ¿eh? Es un agujero de verdad. Venga, va. A ver qué pasa, ¿vale? Por el meme. Si tus amigos tienen un pozo, tú, claro. 1, 2 y 3. ¡Ah! Hostias, estoy mirando para arriba, para ver el agujero desaparecer. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Hostia, puedo caer y oprimir la G para volver a la superficie. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Porque no es infinito, seguro. El agujero infinito no es infinito, ¿que no? Seguro que no. Le voy a dar, ¿eh? Si me choco le doy, ¿eh? Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the of the hole. Lo sabía. Very, very deep hole. To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... ¡Au! Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Vale. No hace nada más, ¿no? Great. Now, I'm very excited to show you even more of my... Hasta luego. Oh, Ah. heaven. You see? I was right. The problem is you. The problem is that you like holes. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no. You have a weird sort of... Oh.
Did the hole seem even shorter to you this time? ¿Verdad? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Not Well, I infinite. suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and Hasta luego. talk about. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Okay. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. Lenguaje del marketing. On here. Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top. Vuelvo arriba y veamos si se hace más corto, dice. Well, there it is. ¡Oh! The name of my lie has come to... How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to Me he tirado y no puedo salir, ¿me puedo saltar? Just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. ¿No funciona? Is ¡No the funciona! ¡Estoy dando! button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working. ¡Déjame salir! a moment ago. Try it again. Try it again. Nada, estoy pulsando. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. ¿Cómo? You couldn't bear to be away from the hole, and now ¿Que te vas? more time with it than you could ever have asked for. Me va a dejar en el agujero. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. No, es broma, ¿no? You and the hole have a wonderful rest of eternity together. No te vas, no te vayas. Hijo puta. La G, la G, la G, la G, la G. No me lo puedo creer. Me ha dejado tirado en el puto agujero, loco. ¡Dios, qué cabrón! ¿Eso qué es? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¡Hostia! Está bajando el agujero. ¡Ojo! La música, se ven arriba, se ven arriba. ¡El agujero infinito! Cambia tu perspectiva, la F. Cada vez que le doy a la F, un flao nuevo. Pero tío, esto es... Qué dramático todo, tío, qué dramático. Cambia tu percepción. Claro, cambia la percepción, ya no es dramático. Ahora es como... Superagente 86 entrando en la Batcueva. ¡Vámonos! Y dice, cambia tu realidad. ¿Qué ha pasado? Cambia tu realidad. Voy a cambiar la percepción de balaje. Cambia tu realidad. ¡Dios! ¡Creepy! Cambia tu ser a la J. ¿Qué soy? ¡Hostia, tú!
Cambia tu realidad. Cambia la percepción. Stanley? Stanley? Stanley, ha vuelto. Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there. Away into dreamland. But we can't have that, Stanley. Because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for... Me hubiera quedado un rato más ahí, tío. I don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the... ¿Qué tal si te despierto cada cierto tiempo? of things you and I will have many, many years here. Al principio pasaremos muchos años en este agujero. Looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. I'll be back. ¿Otra vez? No jodas. ¿Te has vuelto a... Cabrón, no te vuelvas a ir. Otra vez se vuelve a ir, tío. Ay, qué hijo puta. Vale, ahora voy a cambiar a lo bestia. Ah, no, no. ¡Eh! Hemos reiniciado. Lo sabía que el agujero iba a ser mi perdición, macho. No lo he visto todo. Ah, no, no. Vuelvo aquí. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Vale. Esto ya lo vimos. Vale. El resurgir del cubo. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're... El cubo tranquilizador. A sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. ¿Qué dices? Come on, give it a try. Give it a try, pero ¿qué hago con el cubo? Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. ¿Qué And in dices? fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? Me da un aire de carisma al cubo, dice. Just holding it has made you the slightest bit more attractive as a ¿Qué dice? The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. ¿Qué? ¿Y qué hago con un cubo? Me voy con el... Ah, pero me voy con el cubo. Ah, pues nada, me voy con el cubo. Ah. Ahora voy con el cubo todo el rato, ¿no? Does anyone give out awards for most ¿Hay premios para el balde más disfrutable de un videojuego? That really should be an award if it isn't already. Aquí no puedo salir. El botón que dice Jim. ¿Escucho un teléfono? Estoy escuchando un teléfono, ¿verdad? Eso no soy yo, ¿no? ¿Es mi teléfono? ¿O se escucha un teléfono como una interferencia de un teléfono? Es el juego, ¿verdad? Soy yo, perdón. No, ¿ves? Se escucha aquí. ¿Ves? Está troleándote el juego, tío. Para que te creas que es tu teléfono. Digo, joder, mi teléfono puede ser. Además se escucha en este cuadro. Red y The New Orange. Qué cabrón. Improvement. ¿Para qué sirve esto? Es que no lo entiendo. Vale, tengo el cubo. Por ahí no... That's new. That's new. Por ahí. ¿Puedo subir por algún lado? Te voy a dar la vuelta, ¿no? Por aquí.
No, por aquí creo que es. Salida, vale. Me llevo el cubo, claro. Me ha dado el cubo, me llevo el cubo. All Llevo un right. cubo. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Maletín. Madre mía, menudo cartelón, So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single Como coherent... esta crítica para formar un juego coherente. I can feel it in my soul. It's going to work. Sí, sí. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Vamos a poner todas las características juntas a ver si hace un juego Okay. Are con you sentido, ¿no? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. El cubo, los globos, el 2, el agujero, los saltos. Well, Y la máquina de logros. Potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay. Yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. Sí, la verdad que... I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the... Está hablando de la expansión. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2." Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. ¿Me la ha puesto? ¡Ah! ¡Ah! No puede ser, tío. No puede ser, tío. Me ha tirado el juego original. Me ha tirado... No puede ser, tío. No puede ser, tío. No puede ser, tío. Me ha tirado el juego original con la pantalla tal, tío. Iniciar partida, claro. Vamos a dar a iniciar partida. A ver qué pasa. Y Stanley Parable 2 es... This is the story of a man named Stanley. No me digas, que va a empezar al principio. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Me va a empezar todo al principio. Came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee Está empezando al principio. did every day of every month of every year. What? Although others O might sea, Stanley Parable 2 es el 1 desde el principio. every moment that ¿Es these eso? O sea, estoy... as though he had been made exactly for Es literalmente eso. and Stanley was happy. Me he metido hasta la intro de nuevo. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk El 2, ¿sabes? when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up. Con los globos de que ha dicho cosas sutiles. Los globos están ahí. Ah, los globos están ahí. ¿Veis los globos? Los globos están. Had this happened, this complete isolation, something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid. No me puedo creer que ahora vaya a vivir Himself unable to move. el 1 con globos, tío. O sea, es que no me lo puedo creer. To his wits and regained his senses, he got up from his Sí, desk tío.
and stepped out of his office. Estoy en el 1 con globos. No me lo puedo creer. All of his co-workers were gone. ¡Oh, cajas! What did it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Es que no me puedo creer, tío. ¡El cubo! Stanley picked up the bucket. ¡El cubo! Claro, en Stanley Parable 2 hay un cubo, lógicamente. Globo no lo puedo hacer nada, ¿no? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Vamos a entrar a la puerta a la izquierda. Vamos a ver Stanley Parable 2. Stanley Parable 2. Más es que se lo toma tan en serio que me hace el juego entero otra vez con el número 2, tío. Con el cubo, con los globos y seguramente está la máquina de logros que no funciona. O el agujero infinito, yo qué sé. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and ¿Tienes la mesa? ¿Tiene un cristal en el medio? never. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Has reciclado el primer juego para hacer el segundo, hacer el primero otra vez. Y ya está. Ahora mismo está aquí. Oh, Stanley, can you feel it? Can you feel it? Broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't Aha! you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is. ¿Pero dónde lo pongo? It's supposed to go with the other cleaning supplies. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must ¿Pero dónde lo entrego? be given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to. Sí, sí. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk that it has to resort to this stream of petty Insultos. simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse. Es el mismo narrador 10 años después, ¿eh? And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial? Una historia con el armario y el cubo. Life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. No tengas piedad. Tell the broom Regaño de verdad al armario de limpieza por sus comentarios despectivos. expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared Comenta el detalle de distintas experiencias que compartiste con el cubo. point by point. Repásalas punto por Share punto. your journal entries detailing the rich Tío, en serio, o sea, landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved. cada vez que entro aquí es una verborrea constante. Let him have it. Dale duro. ¿Ya? ¿Puedo? No, no puedo dejar el cubo, ¿verdad? O sea, todo esto es una coña, ¿verdad? Okay, I've got you something which I think will help Te settle. conseguí algo, creo que se cerró este debate una vez. Here we go. Aquí tienes. ¡Oh! Now it's settled. Prometido Stanley. No more discussion. Take a hike, broom closet, with all Vete al diablo, armario. philosophical diatribes about Erráticas diabéticas filosóficas sobre la naturaleza de los their cubos. relationship to broom closets in the natural order of things. ¡Buena, Yu! ¡Feliz año! Pues ya está, ya hemos conseguido la pegatina, ¿no? Vámonos. I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. ¡Oh! I feel that it coming to a staircase, Stanley and the Ay, Dios. walked upstairs to the boss's office. Lástima no saber cuánto queda de diálogo, si te lo estás saltando o no. Me gustaría que dijera... O sea, que hubiera alguna forma de saber que todavía queda diálogo, pero la única manera es esperarte un rato y cuando se quede callado durante un rato, entonces avanzan. ¿El cubo lo mismo en el baño? ¿Tiene sentido? ¡Ah! Abre, coño. ¡Oh! You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these. No reward. 2 de 6. Pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each Te imploro que saborees cada momento de que te encuentres una de estas hermosas figuras. beautiful figurine. Esa figura, por favor, que alguien la haga en 3D, tío. Hay que vender figuritas de Stanley Parable 2, tío. Stanley Parable, además 2. Es el 2. Coleccionable del 2, no del 1. Tiene que poner la base Stanley Parable 2 con el logo. Con el logo. ¡Ey!
Ah, no se puede entrar. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication. Volvió a asombrarse de que no descubrir el rastro de una vida humana, ¿vale? Crushed by the weight of this revelation, Era Stanley may have 2, broken down into an 8, emotional 4, 5. dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Pero Stanley adivinó el código de pura casualidad. Was the bucket guided? ¿Sería que el cubo siempre lo había sabido? Yes. This is certainly the most logical. Era la explicación más lógica, el cubo lo sabía. El cubo me ha soplado el código, gente. Hostia, tú qué rayado. ¡Ey! Ah, sí, esto es lo que había antes aquí. ¡Oh! Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Mini-stands. O Stanley Fix. What about Stanlerines? Stanley I Rings. think I like that. Another Stanlerine under... Stanley Rings. ¿Algo aquí detrás? Sí, pensé que tendría que haber algo aquí detrás. No hay nadie. The Vale. elevator raced downward Recordad que estamos en el 2, ¿eh? towards an unknown. Esto es el segundo juego. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Perdería la combustión si no fuera por el cubo, claro. Comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything... El cubo te acompaña, Stanley. Todo irá bien. El cubo va conmigo, gente. No tenemos nada que temer. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Hemos conseguido llegar hasta aquí y no hemos entrado todavía por el escape, ¿eh? Pero claro, es que estamos viendo el 2. ¿Queremos ver el 2 o queremos ver el escape? Lo mismo ahora repito y hago lo mismo, pero llego hasta el escape. ¿Puede ser? Porque quiero ver el final. ¿Sabes? Final con el cubo. Final con el cubo. Final bueno con el cubo. Voy a ver el final bueno con el cubo. Quiero escaparme con el cubo, por así decirlo. Pero quiero ver qué es lo que hay cuando entras a escape, que sea una troleada, evidentemente. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Ay, me voy yo con mi cubo, tíos. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Hay 600 empleados, pero el último ha sido despedido. ¿Visto? 601. El balde nunca había visto nada similar y casi se deshace de llanto. Mientras tanto lo mecía con dulzura para asegurarse de que todo saldría bien. ¿El cubo también estaba bajo la influencia del control mental? ¿Le habían ordenado hacer cosas en contra de su voluntad? En primer lugar, ¿qué clase de cosas quiere o no quiere hacer un cubo? No, le gritó el cubo. No podía aceptarlo. Su propia vida controlada por otro, jamás. Apretó como fuerza el cubo. Su único amigo en todo el mundo. En este momento no confiaba en nadie excepto en el cubo. Ay, Dios, qué dramático todo, tío. Aquí lo podemos volver a encender, ¿eh? Voy a repetir lo mismo. Quiero escaparme con el cubo. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert... A tomar por culo. Me escapo con el cubo. Vamos a ser felices. Stanley and the bucket waited in blackness. Me encanta que hayan repetido todos los diálogos, pero incluyendo al cubo. Todos los diálogos han repetido. Todo. Yes, they had done it. ¿Sabes la barbaridad de diálogos que tiene que tener este juego? Greatest and darkest enemy freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away.
Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. El cubo quería aprender a patinar. Country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another felices, to tío. lean on, to trust, to support. ¡Se ha parado la puerta! Wait, what was happening? ¿Qué? Why had the door stopped? ¿Qué? Was Stanley and the bucket not about to be... ¿Está el cubo a punto de liberarse? An unbearable silence filled the room, lingering in ¿Qué uncertainty, dices? until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not... Este edificio no iba a dejar que el cubo se fuera. ¿What? The facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such ¿Qué dices? a bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have moviendo, the bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Ya está. Me ha reiniciado. O sea, no puedo escapar con el cubo. Es imposible escapar con el cubo. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing? ¡Ey! No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. ¿Ahora el cubo tiene pegatinas? Stanley conmigo, lifted the cubo. bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Me voy con el cubo, tío. Todo el rato con el cubo. Vamos a llegar y vamos a salir por el escape, ¿vale? Tightly to his chest and entered the door on his left. ¡Ey! ¡Ha cambiado! ¡Oh! Choose the completionist instinct. Sigue tu instinto completionista. What we know. ¿Cómo encontrarlo? Maybe we are the collectibles. Quizás nosotros somos los coleccionables. Ay, Dios. Todo se centra en los coleccionables ahora, tío. Ay. Red Room. Habitación roja. Vale, sigo para arriba. Voy a obedecer. Stanley and the bucket walked upstairs to the Obedezco. boss's office. No estará el mismo coleccionable aquí, ¿verdad? Los coleccionables solamente están una vez, ¿no? Sí, solo están una vez. Vale. Aquí nada. ¡Ey! Paco. Ah, aquí es donde antes... Podía ir por aquí, pero no voy a hacer, no voy a hacer. Ya iré por aquí, ya iré por aquí. Ahora quiero salir por el túnel de escape. Es que si me lío, al final no lo hago. Stepping into his manager's 28, office, 45. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Vale. Ahora. Vamos a escaparnos. Me escapo, ¿eh? Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that... ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Corre, cubo! Although this passageway had the word Aunque este pasillo decía escape. on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a Se violent... encontraría con una muerte violenta, ¿en serio? ¿En serio? The door behind them La was puerta detrás de ellos no estaba cerrada. Stanley and the bucket still had No hay posibilidad de dar la vuelta y volver al camino indicado. and get back on track. Siempre ha sido muy largo, At ¿eh? this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward. Avanzaban a sabiendas hacia una muerte muy dolorosa para ambos. For each of them. Hostia, tú. Es una caída, ¿eh?
sí que es un poco Portal, ¿no? ¡Hostias! As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort turned out to be. To be sure, it puts the mind and soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. ¿Se ha parado? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death. La del... What? It was a shame, the death of such a magnificent bucket. Que un cubo tan magnífico All muriera. buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Hostia, tú. El balde te da la bienvenida a la gran exposición. Te encuentras ante el precipicio del conocimiento. Al igual que un balde, un cubo, la mente humana suele estar vacía como una caverna, pero gracias a la exposición que tienes enfrente, la mente se llena, se enriquece, se exalta. El conocimiento del balde y su historia es el único conocimiento que tenemos en verdad. ¿Llevarás contigo al mundo lo que aprendas aquí? ¿Aceptarás con mente abierta la información de esta muestra que podría desafiar tu modo de ver el universo? ¿Cambiarás tu vida y la de tus seres queridos como consecuencia de esta exposición? ¿O harás la vista gorda y seguirás viviendo como hasta ahora entre la oscuridad y la ignorancia? A ver la exposición, que me va a volar la puta cabeza. Verás que es otra toleada. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Está endiosando al cubo. The hubris that blinded him. Can you see that the bucket ascendiendo a los cielos porque ha muerto, claro. Stanley will ever be in Otra his troleada, short tío. life? Es que de verdad, tío. Has perdido el cubo. Sí, es verdad que ya tengo el cubo en las manos. Cubos. Cubos y más cubos. Cubos además en HD, están bastante HDs. 25 Baldel. Fotografía de 25 Baldel, la mayor cantidad que se haya capturado con una cámara. El fotógrafo estuvo en shock catatónico durante varias semanas como consecuencia de la euforia que le provocó exponerse a tantos cubos al mismo tiempo. Aquí no hay 25, no sé si quiere decir 25.000, no lo sé. Un cubo de madera, ¿no? Primigenio, ¿no? Balde infernal, réplica del balde infernal. En el medievo, este objeto resultaba tan fascinante que desató guerras entre numerosas naciones que pugnaban por su control. Miles de millones murieron, pero la realidad no cambió. Nadie puede controlar un balde. Esto nos recuerda muy Monty Python, los caballeros de la mesa cuadrada y todo este tipo de humor de ellos. O sea, lo digo porque yo estoy viendo esta coña con el cubo y me está recordando completamente el humor inglés de Mr. Bean, de Monty Python, todas estas historias. O sea, me flipa absolutamente. O sea, además el narrador es británico, por tanto el juego entiendo que lo es también. Es una pasada, vamos. A mí me flipa este humor. Para los que os gusta el Monty Python, este juego es súper increíble. De hecho, este juego le llaman Monty Python Stanley Parable y tú dirías, sí, pero creíble totalmente, vamos. Un balde con dos asas, dice, imagen de un balde con dos asas. Tal diseño no se ha creado jamás en la vida real, pues se lo considera demasiado peligroso e imprudentemente experimental. Todos los años se condena a muerte a decenas de personas por intentarlo. Y está hecho pues como si fuera el hombre de Vitruvio de Da Vinci, ¿no? Demasiado peligroso para intentarlo. Ay, Dios. A ver, por aquí tal, por aquí una cosa. The Stress Bucket Analogy. El balde antiestrés, presentada sin comentarios. Ah, pues muy bien. El balde antiestrés y ya está. Yo qué sé qué te diga. Ay, Dios mío. A ver, vamos a seguir. Pinturas rupestres. Dice, arte rupestre. Si bien sabemos que los baldes son anteriores a la aparición del ser humano, no tenemos idea de cuánto tiempo antes surgieron.
En esta ilustración rupestre se ve cómo nuestros ancestros descubrieron los usos prácticos del balde. Para entonces es probable que los baldes llevaran varios milenios en el planeta. Observa cómo el balde permite que lo utilicen tras haber determinado que la humanidad es digna de sus tesoros. Adorando al balde. A ver, por aquí. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. El hombre debería arrodillarse ante el cubo, está claro. O sea, le están dando una importancia al cubo en Stanley Parable 2 acojonante. Stanley Parable 2 que está dentro de Stanley Parable Ultra Deluxe. O sea, ¿os dais cuenta de la rayada? Es un Gameception. El balde colgante. Esta obra simboliza la relación necesaria entre el balde y la humanidad. Por clara que parezca nuestra comprensión del balde, hay algo más que siempre está fuera del alcance. Inevitablemente esa distancia existe por nuestro propio bien. Y este es el agujero infinito que también está en Stanley Parable 2. Que te juegas que salto y es un agujero infinito, tío. Es que lo estoy viendo venir. Aquí termina, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, lo he cogido! ¡Estaba flotando, lo he cogido! Nunca me había alegrado tanto por coger un cubo. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. What? Let's stand. Deja que Stanley muera. Deja que la máquina lo aplaste. What? No me jodas. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save ¡No! from their treatment as tools and implements if only Hijos de we puta. let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Ay, Dios mío. Portal se pudo hacer celoso por lo que acabo de decir. Sí, sí. ¡Ey! El último está aquí. ¡Ey! ¿Qué he hecho? Welcome, Stanley, to heaven. Hostia, el cielo de los botones. No jodas. ¿Tengo que presionarlo todo? Hay 6 líneas. Tío, o sea, no. Estoy spameándolo, ¿eh? ¿En serio? ¿Voy a tener que presionar todos los botones del mundo? O sea, esto es así. ¿Es una troleada épica o qué? Si no, no puedo salir. Voy a hacer así. Vale, más o menos. Ah, que se vuelven a levantar. Vale, que se vuelven a levantar, vale. No puedo pulsarlos todos, vale. Vale, pero... Hola. O sea, tengo que pulsar 1000 millones de veces para... Si es un color. Si pulso solamente un color, dices. ¿Pero qué color? Porque todos los colores se pueden encender. Por ejemplo, el naranja. Aunque ese naranja era diferente, ¿a que sí? Se vuelven a encender, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿ves? Se vuelven a encender. ¿Ves? Se vuelven a encender. Rojo, que hay menos rojo. He pulsado todo lo rojo de esa línea y sigue igual, ¿eh? Se sigue moviendo, tal.
A ver si el rojo... ¿Ves? Se vuelve a encender igual. Hay como 7 tonos de naranja, sí. Esto no tiene sentido, ¿eh? O sea, esto que... O sea, estoy en el cielo y estoy condenado toda la eternidad a estar así, porque es que esto es una rayada, ¿no? Y el narrador no me habla. ¡Narrador! ¡Narrador! ¿Puedo hacer algo? Configuración... Nada. Estoy por bajar el volumen, ¿eh? Eso no ha bajado mucho, ¿no? El sonido. Sonido. Hola. La música ya sí, eso, ¿no? Otro día, ¿no? Ah, vale, que esto no es música. Ok, pues está bien. Eso será el volumen de los efectos, supongo. Vale, un poquito mejor. ¿Habrá uno que sea distinto? Tío, no sé. ¿Vosotros veis alguno distinto? Porque yo los veo todos iguales. Y encima me marea un huevo. Intento mirar a ver si hay alguno distinto, pero yo creo que esto es lo mismo, ¿eh? O sea, miras por un lado, miras para otro y parece que las líneas se mueven por... O sea, vosotros nos marea esto porque a mí me marea un montón, ¿eh? Spoiler, a Baldur le quita la inmortalidad el muérdago, dice Sandro. ¿Qué dices? Yo debo usar todos los rojos antes de que se vuelva a activar el primero. Ya lo he hecho. Pero es imposible. O sea, es imposible. Es imposible. Creo que esto es una troleada. Creo que aquí te obliga a empezar de cero o algo así. ¿No? Todo es literal. Pero que se vuelven a pulsar, o sea... Aparte que es muy complicado, como no hay puntero, discernir a cuál estás dando. ¿Sabes? Y habéis elegido rojo porque os ha dado la gana, pero no hay ninguna indicación que te diga que el rojo es el que hay que pulsar. ¿Sabes? O sea, yo entiendo que será cuando pulses un número de botones que tenderá a 200 millones, pues entonces se acaba esto. Este sufrimiento, digo yo. Mira, acabo de pulsar un puto azul. Pero que no pasa nada, que se siguen poniendo igual. Voy a tender a pensar que es lo que os he dicho. Lo de tienes que pulsar 200 millones de botones para que se active la siguiente parte de este bucle. Estoy pulsando, ¿eh? Pulso. A ver si puedo pulsar 200. Te lo busco y dices, sí, ¿vale? Pero tienes que poner Heaven. Tienes que poner el cielo. Stanley Parable. Heaven. Como toda la vida me he puesto a pulsar botones, pues para ello el cielo es yo pulsando botones. Vale. Hay algunos que están encendidos y otros que están apagados, ¿he visto? Este, por ejemplo, está encendido. Y este, por ejemplo, también. ¿Veis que el centro brilla diferente? O al menos así lo entiendo yo. Hay algunos que brillan y otros que no. Aunque todos tienen un brillo en el centro. Todos tienen un ligero... Es que depende del sitio donde lo mire, creo. Todos tienen un ligero brillo, ¿eh? Las voces dicen presiona botones. No escucho eso. Parece un mantra, no... No sé, pero ¿qué dice? A juego le gusta el rojo. Al 12. Solo puede salir reiniciando el juego por tu cuenta según la wiki. Vale. Es un final, dice Steph. O sea, quiere decir que ¿qué tengo que hacer? ¿Salir o empezar de cero? Pues empezar de cero entiendo que no. ¿Salir al menú? Es el final. Este es el final. O sea, acabo de llegar al final. Acabo de llegar... Este es el final. O sea, llegas al final.
Llegas al fin. Sí, ¿he terminado el juego? Sí, sí, me está diciendo que sí. Espérate, que la gente me está diciendo que sí. Quiero que quede grabado para la gente de YouTube. Porfa, lo que me está diciendo que es el final. Escribid que es el final. Escribid que es el final para que quede grabado quién me dice que es el final. Is never end, is never end, is never end. A ver, ya, que claro, evidentemente es un final. Es un final, luego puedo empezar otro. No ha dicho nada. Dice, solo puedes salir de este final reiniciando el juego por tu cuenta, ¿vale? Este es uno de los finales, vale. Tiene sentido, ¿no? Sí, tiene sentido. Que no nos engañe YouTube. Si es un final, es uno de los finales, no quiere pulsar botones. A ver, que sí. Pero que no vea, que no se puede hacer nada. Voy a salir al menú, por ejemplo, ¿vale? Voy a salir al menú. ¿Vale? Iniciar partida otra vez. Como me meto otra vez en el cielo, me voy a cagar el risa. This is the story of a man named Stanley. Otra vez, ¿no? Vale, omito, ¿vale? Ah, pero si le pulso esto, hago el final. Si pulso eso, me lleva al cielo. Por tanto, no hay que pulsar. No pulsar, gente, no pulsar la última vez. No pulsar la última vez, ¿vale? No pulsar la última vez. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vale, ahora lo que quiero es encender la máquina. Me llevo el cubo, ¿eh? The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the... Voy a obedecer y voy a llegar hasta el punto donde enciendo la máquina de control mental, ¿vale? And entered the door. Voy a encender la máquina de control mental. Otra vez esto. Además te dice, recuerda que no hay ninguna recompensa. Vale, Coming to subo. a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. También podríamos ir por ahí, pero voy a ir por esto. Stepping into his manager's 28:45. office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Vale, por aquí. Por aquí. Voy a llegar hasta el punto de control mental. Y en el punto de control mental voy a encenderlo en vez de apagarlo. Nunca lo he encendido. No sé qué pasa. Supongo que... Pues eso. Tampoco sabemos dónde están todos los empleados. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read... Al final la historia es que estás dentro Control facility. de un videojuego. Y el narrador es el creador del videojuego. Ya está. El narrador es el creador del videojuego. Esta es la historia. The lights ¿De qué va el juego? on an enormous room Del creador del videojuego television screens. y controlándote a ti. Horrible A ti como secret jugador. this place hold. Stanley and the bucket both wondered to themselves. A ver. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears. Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do? El juego controla al jugador en vez de al revés. Es la paradoja perfecta de este mundo, dice Simbos. Questions raised furious Es- Stanley's feeble mind. Es una rayada, es una fumadita buena. Pero es una fumadita buena que da que pensar, la verdad. Me gusta bastante. He Me couldn't gusta accept bastante. it. His own life in someone else's control, never. Son estos juegos que no se conforman simplemente con hacer entretenimiento, sino que encima te dan una reflexión y te In the dan... entire world. At this point, he could trust no one except Tiene una filosofía detrás que me gusta. Y el jugar con el metajuego me gusta también. La metanarración, ¿no? Es decir, no, es que te estoy controlando yo. the heart of the Por ahí también operation. podríamos ir, ¿eh? Controls labeled with no había visto. emotions, happy or sad or content. ¿No? Walking, eating, working, all of it no monitored puedo, and puedo. commanded from this very place. And as the cold reality of his past began no to sé qué sink hay. in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power. Vale, aquí es donde vamos a encender, ¿vale? Por primera vez. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived. Stanley y el cubo, los dos juntos contra el mundo. But at the last second, El último the bucket segundo, jumped in and el balde pressed the saltó y button presionó to el turn botón on para the activar los controls. controles. El cubo. Stanley gasped in horror. Horrorizado, Stanley ahogó un grito. Plan all along,
to take over the machine and claim the power for itself. ¿Habría sido el plan del cubo desde el principio? Betrayed him like this. Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Oh. Birds. Silly, silly birds. The control buttons became active again. No entiendo. Flamenco. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Yes. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, Y ya está. living through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley was happy. ¿Y ya está? Y ya está. Dios mío, tío. Dios mío, tío. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Cubo. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Vale, ahora voy a entrar por aquí y voy a ir para el sótano. And entered the door on his left. La escalera la voy a bajar, ¿vale? En vez de subirla. Aquí, las escaleras para abajo. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. ¡Oh! Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines. Vamos al tema del nombre. Ahora me debato entre Stanlerines and Figlies. Stanley and Figlis. What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Ay, Dios. Vale. But Stanley just couldn't do it. Lo sabía. Lo sabía. La matrícula de este coche es la que sale con la muerte mía tirando en el suelo. 69HZ27C. Vamos. Lo sabía. Cuando la mujer me está mirando, esta es la matrícula del coche que está aparcado en la acera. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. He looked down at the bucket in his arms. Am I crazy? Hostia, esto es donde me vuelvo todo puto loco. Vale, 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 aquí hay que correr. Porque se empieza a poner la cosa peor. Oh, no, estoy en un bucle, tío. Por eso me volví loco, tío. Vale, ahora me volví loco con el cubo. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good can come from this. ¡Me ha tirado el cubo! What sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the psychologically grounding presence of his bucket. And indeed, now he noticed that the rooms were repeating, which was, of course, very odd. And now he felt himself floating off the ground. Oh, gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me, the bucket. Could it truly be? He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them. Está lleno de cubos. Está lleno de cubos. Come to me, Stanley. Find me. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. El que tiene las pegatinas, pegatinas. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. ¿Cómo? It was incredibly painful. ¿Dentro de él? Doubled over in agony and blacked out. ¡Ah!
This is the story of a woman named Mariella. ¿Qué? ¡Ah, coño! La muerte. Mira la matrícula del coche. Mariella woke up on a day like ¿Estará el cubo ahora? ¿En la muerte? ¿Estará el cubo? Picked up her bucket of comfort and security and walked to her place. ¡Sí! But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town, talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Right away, she knew what the problem was. This man had no bucket. No tenía un cubo, Of claro. course, he'd gone mad, ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Perhaps he didn't even realize he'd forgotten his bucket at home in the first place. How cruel the world can be, Mariella thought, and she hugged her own bucket even tighter. But of course, she had no time for this. There were a myriad of confusing problems she would soon have to confront. Nos cuenta la historia de Mariela, tío. Que por cierto, la narración de la mujer tampoco sabemos quién era. A la narración que nos ha hecho Nuestra muerte en la máquina. My life kicks ass, and she backflipped all the way to work. Creo que acabo de hacer todos los finales de la puerta de la izquierda, gente. Diría que he hecho todos los finales de la puerta de la izquierda. ¡Oh! ¡Ha cambiado otra vez! Oh. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to them. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone, not with the bucket around. O sea, cada vez que coges el cubo, desbloqueas un final diferente, incluso de los clásicos. ¿Eso que puede ir por cualquier sitio? No. Welcome to the whiteboard ending, el final de la pizarra blanca. Vale. ¿He desbloqueado otro final? ¿No? ¿No? Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing responded to the bucket's touch, but it did little to discourage Stanley's belief in the magic of. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Vale, y como a la izquierda ya creo que lo he mirado todo, voy al de la derecha. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Ya fui para abajo. Recto. No. Ahora por aquí ya salté. Fui al otro lado. Ahora voy a seguir recto. No, porque me devuelve al principio. No, sí. ¿No? ¿Me vuelve al principio? Me vuelve al principio. Sí, voy para acá. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. Ah, no me he tirado, no me he llegado a tirar nunca. I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not Me voy a tirar cuando llegue allí, ¿vale? to Para escuchar el texto. fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. ¿Vale? Y ahora aquí me voy a tirar. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Y ya está. Vale, no tocamos nada. ¿Sigue siendo la misma hora siempre? Sí, tío. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his ¿No está el cubo? now, ¿O no lo he'd que? surely catch them. It was only a matter of Ah, no time. está aquí el cubo. The good old bucket. Just Stanley and the bucket. Off on another thrilling adventure together. Vale, voy por la derecha. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket Y ahora vuelvo a calling ir to him, para telling allá. him that the employee lounge Voy a was cruzar simply la the place to puerta. be. And here it was. Had the Espérate, bucket aquí hay una turned out conversación to be nueva. correct? Was this better than the meeting room?
Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out. Puzarra, sí, os leí ahora. No, never mind. The bucket was wrong. Never mind. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Voy por aquí. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift. Yes, ¡Oh! go Espera, espera, there. espera. Go to the cargo lift. Hay un coleccionable ahí, tío. Mira, 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 mira. You're getting close, ¡Vamos! Stanley. You've nearly gotten all of the Figler Anglerines. Figler Anglerines. Collect the last one. And Cada vez voy a poner un nombre más the largo. number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And No va a dar ni un logro, ¿eh? O you creo. can't go back to when you had no Figler Anglerines. None of us can. O sea, el Stanley Parable Ultra Deluxe se ha convertido en Stanley Parable 2 todo el rato. ¿Cuándo me lleva esto? Reinicia. Oh. 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 Hey. Narrador, diálogo. Diálogo del narrador, gente. Mira. Narrador, diálogo. Todos los diálogos del narrador. A ver. Oh. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time. Evidence I pick it 252. Pone. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this Pero, tío. bucket is in my arms. Why? Claro, esto porque he venido con el cubo. So, what do I do? Aunque esto with creo que no this podía haber hecho sin treasure? el cubo, posiblemente. I can. Porque he venido aquí gracias a la figurita. Si no estuviera las figuritas. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. Es un poco Gollum, ¿no? This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Gamborata. ¿Gamborrata? ¿Gamborrata? ¿Qué es gamborrata? ¿Esa palabra se puede buscar en Google? Tengo cuidado si sale algo que no toca, ¿eh? Gamborrata. O sea, ¿el narrador está muerto? ¿O qué? Dios, qué final más chungo, ¿no? Gamborrata. Just a step through this door, Stanley thought to himself. That's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Cubo, no cubo, cubo, no cubo, cubo. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be... ¿Habéis visto que ya no sale esta puerta abierta, que es la de la expansión? Stanley clutched the bucket tightly Vale, vamos to para his acá, chest nos subimos la and grúa. entered. This was not the Y vamos correct hasta el way final to de la the grúa. meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Como rata es un no character of the Stanley Parable.
Mencionado en las versiones del cubo. ¿Vale? No sabemos mucho acerca de eso. Vale, ok. Intenta llegar sin el cubo hasta ese final. En principio sí que está, pero no afecta que yo lleve el cubo o no. Pero está porque estamos en Stanley Parable 2, por así decirlo. No. ¿Sabes? Porque para llegar ahí, esta tabla tiene que estar aquí y esas tablas tienen que estar ahí. Y esas tablas son para llegar a la figurita y gracias a esas tablas puedo entrar aquí. ¿Sabes? Por eso he dicho lo de que es gracia que estamos ahí. Entonces, ese final solamente es de la expansión. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he Ahí arriba puedo ir, ¿no? did whatever the bucket asked. In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Espérate. Aquí no tenía más opción, ¿verdad? Bueno, aquí creo que sí que podía volver. Sí, pero era para tirarme ya. O sea, no puedo hacer nada. Por aquí no podía abrir. Sí, aquí no podía hacer nada más. Now pick up the phone, said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Que era mentira, claro. Ahora está el final con el maniquí. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Pero no está el maniquí, claro. Estoy solo. ¿Puedo hacer algo? Ah, coño, está el cubo aquí. Hola. Hola, Stanley. Soy yo, tu balde. Oprime U para llevarme al trabajo contigo. Pues claro. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. Vale. ¿Qué hora es? Prácticamente la misma hora de empiezo. La llamada de vuelta a casa contigo. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Oprime I para ir al trabajo. Oh, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think. It can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. Eso es lo que hace el cubo, tío. No jodas. It doesn't do anything else. Ya está. No le hagas caso al tipo que grita. Oprime U para que volvamos a casa. Claro que sí. Yo hago caso a mi cubo. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his en la figura bucket, lo de eso de cubo. stupid hunk of metal. Pero para ignorar a todo el mundo excepto a mí. Pum. It's sad, but I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this sort of shiny bucket. Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. Tú crees que existo, ¿no, Stanley? Oprime C para volver a casa. A la C. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, Peliculita con mantita con mi cubo, claro que sí. sturdier. Mi momento favorito del día. Transporting liquid. Hacernos mimitos en el sofá, ¿eh? Moving an amount of water from one room to another. Hacer piececitos, que seguro que los tiene fríos. Oprime R para revivir una y otra vez el mismo día conmigo. A tope. Oh my God, what am I saying?
Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Oprime Q para ir de casa al trabajo, a casa, al trabajo, a casa. Oh no. I'm having feelings for the bucket. Estoy sintiendo cosas por el cubo. No. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has Porque quiero estar con el cubo. anything it asks. What's wrong with me? I don't En la camita, niño, vámonos. have the bucket. This would be less confusing. Yes. The bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Esta noche se moja. Esta noche se moja, gente. Se vienen los chidos, con el cubo. Vámonos. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. I need it. Give it to me now. Give it or I'll... Cierra los ojos. Vas a hacer esto que es el logro tríncate al cubo o algo así. Vuelve al trabajo, Stanley. No quiero. No. ¿Sí? Así. O sea, he sacado un final que es hacértelo con el cubo. Ojo, Ahora no voy a coger el cubo. Just a step through this door, Stanley thought to himself. ¿Me voy a coger el cubo? That's all ¿Os I ves? need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Meeting today in the meeting rooms. Pues entonces voy a coger el cubo. A good bucket. A strong bucket. A humble bucket. A committed bucket. A bucket of culture and distinction. Vale, Stanley clutched the bucket esa estaba aquí a la tightly to izquierda. his chest and entered the door on his left. Vale. No ha cambiado nada. ¿Ha cambiado algo? No, ¿verdad? ¿O sería que eso ya estaba antes? ¿Yo no lo he visto? No ha cambiado nada. There will be a reward for finding them all. Dice, lies, mentiras. Habrá una recompensa por encontrarlas a todas. Dice, mentira. Dejad de engañar a vosotros mismos. Aquí no hay nada, ¿verdad? O sea, yo por mucho que entre aquí no hay nada, ¿no? Stanley, we must move on from this broom closet, simply because I have no remaining No stickers. tengo más pegatina, If I dice. did, you can guarantee we be in here for hours. Si no estuviera, te garantizo que nos quedaremos aquí por horas. No stickers. Vale. Una pena. Vale. Coming to a staircase. Vale, vamos a lo del Stanley oso panda con la pistola a la upstairs to cabeza. the boss's office. A ver qué hay ahí. Nunca he ido a este sitio. Ah, puedo pulsar arriba abajo. Puedo pulsar arriba abajo. Vale, me están avisando por WhatsApp que Twitch en Argentina se ha caído, ¿vale? Lo digo porque la gente nos puede escuchar, pero no pueden comentar ni nada de eso, ¿vale? Que lo sepáis. ¿Subimos? ¿Podemos subir o podemos bajar? Le voy a dar a subir, a ver si cambia algo con bajar. Oh, música Muzak, creo que se llama, ¿no? ¿Este tipo de música? Yo comento, dice tiempo, vale. De hecho, dice Steph, ¿ves? Ahora ya puede comentar. Ahora que te puedo hablar de nuevo, sí, este es. Sí. Aquí también va mal, aunque se sigue viendo esa barrita sexy, de hechizo. Sí, sí. No estamos como subiendo mucho. ¿Ya? Estoy literalmente en el mismo sitio. Estoy literalmente en el mismo sitio. No entiendo nada. Voy a dar abajo. ¿Es un ascensor troll? Si le doy 2 veces, no se ha movido, ¿verdad? No se mueve, tío. Es un ascensor troll, no me jodas. Es un ascensor troll, tío. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human 28, life. 4, 5. Crushed by but Stanley guessed the correct code by sheer luck.
Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical ¿Qué me falta aquí? explanation. En esta parte. Me falta hacerlo sin el cubo, ¿no? Claro, pero ahora tengo que adivinar cuál he sacado con el cubo y cuál he sacado sin el cubo. ¿Hay algún contador de finales? Porque, claro, no tengo ni idea. A ver, algo que no haya hecho con el cubo. Stanley and the bucket walked straight ahead through No he escapado sin el cubo, pero no puedo tirar. Es que no puedo tirar el cubo, ¿no? El cubo no se le puede tirar. No. Aquí voy otra vez a esto. Me habéis dicho que antes había un botón detrás mía. Cuando he hecho esto, me ha dicho, hay un botón detrás tuya. ¿Qué botón era? ¿En qué momento estaba el botón detrás mía? What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered. Los logros son la pista de caño. Los logros. No sé. Vale, voy para acá. Por aquí. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Claro, me tengo que poner a pensar qué es lo que me falta. The office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this. A ver, no, supongo que me faltarán varios finales, pero no sé hasta qué punto son ya completionistas, porque lo he acabado ya tantas veces que prácticamente ya hemos jugado al Stanley Parable, el Stanley Parable Ultra Deluxe, que incluye el 2. O sea, esto es como la troleada, ¿no? Control facilities influence as well. Had the bucket been told to do things ¿Puedo tirar por it aquí? didn't wish to do? No. What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed A ver, ¿dónde había at un the botón? bucket. He couldn't accept it. His own life in some Yo solo quiero decir que hay un final que es muy creepy, dice Never. Steph. Sí, He ¿no? squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Yo entiendo que cuando le das escape, el empezar de cero, no sé si empezar de cero todo el juego o empezar de cero But solamente here was the esta proof. partida. The ¿Ves? heart Ahí arriba hay of algo. operation. Controls ¿Cómo llego a labeled ese with botón, tío? emotions, happy or sad or content. Dice que está todo offline. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this Está very todo place. offline, tío. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that No, this machinery espérate, would hay never un again botón. exert its terrible power Ponle over 5. another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. 3. Two best 4, friends, Stanley and the 5. bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. No sé para qué está ese 5 ahí. Aquí se tiene que poder hacer algo seguro, tío. Mira, aquí está el 3. Ah, vale, están por orden. Vale, están por orden. Vale, están por orden. Aquí veo el 1, el 2. 1. 2. El 3 estaba allí. Falta el 4 y el 5 está allí. Tres. Aunque hace un sonido como que no, pero bueno. ¿El 4 dónde está? Cuatro. El 4 va a ser de ahí arriba, tío. Sí, tío. El 4 es de ahí arriba. ¿Y cómo lo pillo? Porque no puedo entrar porque está todo cerrado. No puedo entrar por aquí, no me puedo subir por aquí. ¿Cómo puedo entrar ahí, tío? Uf, qué putada. A ver, entiendo yo que hay que pulsar los botones en orden, pero es que no hay manera de subir ahí si no abren esta puerta aquí abajo. Y me pregunto yo, ¿para abrir esta puerta aquí abajo tendré que darle al botón de encender? ¿De dentro? Esto no le puedo dar.
Pero si le doy el botón se cierran las puertas, ¿no? Es que si entro ahí se cierran las puertas. ¿Cómo voy yo a ese botón, tío? Y arriba hay más escaleras. Lo mismo de tirándome de arriba. Ahí hay una plataforma. Revolear el cubo. No puedo moverlo. ¿No tienes que salir antes a long y luego volver? Voy a intentarlo, pero lo dudo, ¿eh? Creo que se cierran las puertas, ¿eh? Voy a darle, pero creo que se cierran las puertas y ya está. Se cierran, de hecho, ¿no más cruzo? Se cierran. ¿No? ¿En algún momento? ¿No se cierran? A ver, lo voy a intentar, ¿vale? When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible... But at the last ¿Ves? second, Se acaba de the cerrar. bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket Estoy al fondo del betray pasillo, ¿eh? this? Estoy al fondo del pasillo Stanley y la was puerta no se prepared abre. to throw the bucket away in disgust when suddenly Acerco otra vez. an image appeared Parece una upon cara. the enormous screen. Birds. Silly birds. The control button No puedo salir, ¿eh? active again. No puedo salir, tío. Había buitos. Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. Ah, It buitos. wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all Puede ser que al along? final no pueda sacar con el cubo. Stanley marveled at the metal Puede ser. genius in his hands, the one who had pointed him towards this Aunque no sé en qué afectaría el cubo, discovery. pero Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of Voy a hacer una all cosa. the possible paths, voy a hacer una cosa. Le voy a dar a empezar de cero porque este final ya lo he visto, ¿vale? this one was surely Voy a darle a empezar de cero. A ver qué. O si le doy a empezar de cero, lo mismo empieza de 0-0. Es que no lo sé. and Stanley was happy. Que se le doy a empezar de cero. ¿Qué? Bueno, ya me empezó. Empezar de cero no te borra cosas, ¿no? Empezar de cero simplemente te trae aquí otra vez. Es como resetear. Vale, no voy a. Already this was uncomfortable, and Stanley decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. No voy a coger el cubo, ¿vale? A ver si. ¿Puedo sacarlos en el cubo? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Vale. Para acá. Ahora que no traigo el cubo, nada, ¿no? A ver, ¿me dice algo? Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Vale, ya está. Vámonos. Coming to a staircase, Stanley walked Arriba. upstairs to his boss's office. Arriba, para acá. Lo del ascensor, voy a comprobar bien que lo he hecho bien, pero en principio, porque antes le di para arriba y estoy seguro que esperamos un rato y no pasó nada. Voy a esperar 10 segundos, por ejemplo. ¿10 segundos creéis que está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es básicamente un reproductor de música, tío. Creo que dice Stanley, creo que dice la canción. ¿Ves? Exactamente lo mismo. O sea, creo que está claro, ¿no? Que es una troleada, ¿no? Stepping Hay gente en el into web his que pone manager's eso y todo office, bien, dice usted. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life.
Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Venga, va. ¿En serio? ¿Porque lo he pulsado demasiado rápido? Hijo puta. Me pone música New Age. Es que es para matarlo, tío. Qué trolero es el cabrón. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Vale, va. Por ahí nada, ¿no? Vale, tengo que intentar ver si lo de los botones ahora funciona. Ok. Que yo creo que no, porque es que esa red me ha parecido verla siempre, pero bueno. Lo que podríamos poner es el escape sin el cubo y todos los finales que había aquí. Through the large door that read Mind Control Facility. A ver. Dale. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Es que Did he have the strength to find out? Al ser una historia en bucle, hay diálogos que te lo tienes que comer un montón de veces. Yo por eso creo que ahí es donde va la gente diciendo, tío, me he comido el mismo diálogo 30 veces. No hay una forma de... Venga. Pero está metido en un bucle con la pereza, con el hastío que tiene que ser eso, ¿no? Así que entiendo que es normal que no puedas saltarte el bucle. Me recuerda un poco el tema de bucles al juego Deathloop, que también lo recomiendo. No tiene nada que ver con este, ¿vale? Porque es un shooter. Pero el Deathloop es un juego que también juega con los loops temporales para crearte una historia. Está muy guay. Tienes que usar los loops temporales para avanzar en la historia de alguna manera, ¿no? Y tienes que descubrir cómo, ¿no? Está muy bien. Está muy bien el Deathloop. Como shooter así con historia, rollo BioShock, me gustó mucho el Deathloop. De hecho, se llevó muchos premios. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Never. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. O sea, yo salgo por esta puerta doble. Vale. Controls labeled. ¿Veis? Está cerrado. Está cerrado, tíos. Or sad, or content. Vamos a ver el sonido que hace... Eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Cállate. Vale, mira el sonido que hace cuando le doy al 1. Tacata, ¿ves? Tacata. Hace lo mismo pero más grave. No sé si tendría que hacer un código o algo así. Aquí estaba el tren, ¿no? Ahora está haciendo sonidos diferentes, tío. ¿Y aquí? ¿Ve? Este sí que ha hecho un sonido diferente. A ver. Ah, ahora ha hecho un sonido diferente. 5, 3, 1, mira. O sea, que es que son es que cada botón hace un sonido random, depende de tal. Pensé que sería una combinación. ¿Sabes que si te ¿Cómo? ¿Sabes que si te tiras sale un final secreto? ¿Si te tiras de dónde? Si no me puedo tirar de ningún lado. ¿Cómo puedo subir ahí, tío? Ahí hay una puerta. Pero no puedo subir ahí. O sea... No tengo ni idea, ¿eh? Solo puedo volver a hacer otra vez lo mismo. Lo de los pájaros no lo he hecho sin el cubo, ¿verdad? Voy a ver qué pasa si lo hago sin el cubo.
Sabes que hay una puerta abierta por el 5. ¿Cómo? Ah, sí, está cabrón. And when at last he found the source... Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved... ¿Eso ha abierto la puerta? You go and you try to take control of the machine for yourself, is that ¿Ha abierto la puerta? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. Sigue cerrado, ¿eh? If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. Sistema de detonación de emergencia. That this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode. Detonadores nucleares. The entire complex. How long until detonation then? Let's say... Está cerrado, tío. 2 minutes. Hola. Now this is making things a little more Ahora. fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desire. La música. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you. ¿Esto qué es, tío? About me. Where we're going. What all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. Minuto I'll 20. tell you exactly what happened. Me ha contado lo que pasó. I erased them. Los borré. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office Ahora todos los botones funcionan. Swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you is quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next round will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? Va a poner más tiempo. Precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Vale, ahora. Is it that you have no idea where you're going? Estoy pulsando. You have one attempt remaining. Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen. 521. Every little Estoy en el búnker 521. These numbered buttons. No, these colored ones. Or maybe this big red button. Or this door. Everything, anything, something here. Vale, ahí está la puerta abierta, está la puerta abierta. Why would you think that, Stanley? A ver, un momentito. This video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Nada. ¡No! Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you no se abre, ¿verdad? every moment that you're powerless, to see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. ¿Cómo? I'm going to destroy it first, so you can't. Yes. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left. Qué puto estrés, tío. 30 seconds until a big boom and then nothing. No hay nada. Just you being blown 427. No será 427, ¿verdad? No, no hay un 7. ¿Qué cojones va a ser 427? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. ¿Puedo pulsar? I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. O sea, ¿qué cojones? Dios. Me relaja hasta volver a la oficina, tío.
Me relaja hasta volver a la oficina. Su puta madre. ¿Cómo lo habéis visto? Espérate, me voy a poner aquí. ¿Cómo lo habéis visto? Más o menos lo tenemos que dejar ya. Llevamos 3 horas y media, ¿eh? Yo creo que más o menos he visto gran parte del juego. Gran parte. No sé cuántos finales hay. Pero quería hacer un solo capítulo. Por eso lo he hecho tan largo. Quería verlo todo junto. Para no comerme spoilers. Porque si lo dejo y juego el siguiente día, en los comentarios de YouTube me van a saltar spoilers y todo el rollo. Pero me ha parecido brutal, ¿eh? Evidentemente hay más secretos. Evidentemente este juego es de estos que está lleno de secretos. Lleno de secretos. He jugado 3 horas y media. Pero hay gente que tiene, pues eso, un mogollón de horas. Y tiene pinta de que está llenísimo de secretos. Con el cubo he sacado un montón, que es la parte ultra deluxe. Pero del original todavía me falta como un huevo. Cosas que he hecho con el cubo que no había hecho el otro. Por ejemplo, este final que acabamos de ver. Aunque este final que acabamos de ver de la cuenta atrás es un buen final. Había un momento que se ha abierto la puerta y he ido a intentar atravesarla y digo, ay, ¿puedo pulsar otra vez el panel? Lo pulso y se me cierra la puerta en la cara. Y yo, no. Y ya no había manera de volver a abrirla. Y yo, tu puta madre, tío. Y no sé qué he hecho para que se abra, tío. Claro, y el narrador te está diciendo todos estos botones, todas estas cosas, ¿para qué? Sí que es un sinsentido, se da igual. Púlsalo, no los pulses y todo nos lleva inevitablemente al mismo destino. O sea, al final son conversaciones, tío, del narrador que hemos visto en películas como Matrix, ¿no? El agente Smith le soltaba estas divagaciones, ¿no? A Morfeo cuando estaba hablando. Típico villano de película, ¿no? Que te cuenta su plan antes de matarte, ¿no? Y por eso te consigues librar. Y al final es un juego que el protagonista es el puto narrador, tío. Tú no eres más que un puto peón, pero un peón. Absolutamente un peón. Eres como si juegas al Age of Empires y en vez de ser el dios que lo maneja todo, eres un peoncito que está por ahí y te crees el protagonista. No, no es el protagonista. Hay un dios arriba que te está controlando, tío. Es el que está controlando el juego. Pues esto es igual, ¿no? Aunque tú pienses que vas a trolear al narrador, el narrador no es troleable. Incluso cuando tú crees que lo has conseguido trolear, el narrador te dice, no, pues te reinicio y te vuelvo a poner otra vez al principio y a ver quién gana, ¿no? Es como el final del Doctor Extraño con Dormammu, que dice, Dormammu, I come to bargain, ¿no? He venido a negociar, ¿no? A parlamentar o negociar, no sé. Y dice, sí, tú crees que me matas, pero te puedo tener un bucle infinito, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? ¿Hasta qué punto te vas a doblegar? Le faltaban coleccionables y logros, dice Domper. Sí, a saber cuántos tienes, ¿eh? Coleccionables nada más que tiene 6, pero logros. Pero es muy pasillero y hay pocas secundarias, sí, ¿no? Es verdad. Me está llegando inbox de gente de la comunidad que no pueden escribir en el chat ni nada, pero están viendo y te mandan besitos. Vale, un saludo a la gente que no puede escribir, ¿vale? Por problemas de Twitch. Está Twitch hoy un poco regular, ¿vale? Crees que tiene el averiguo, pero no. Ya, esa es la cosa. Dice, ¡ay! Elecciones. Ya, pero las elecciones siempre te van a llevar a una narración. Y por mucho que tú quieras, no sales de esa narración. En fin, brutal. Brutal. Una experiencia increíble. Stanley Parable. Es verdad que os iba a decir, os animo a jugarlo. No sé hasta qué punto, después de haberlo visto, es jugable. Supongo que si te gusta sacar todos los logros y te gusta sacar todos los secretos que yo no he podido sacar, que hay un huevo, pues entonces sí. Pero es verdad que el juego ya cuando lo has visto se pierde bastante, ¿vale? Pero es el juego que es casi mejor que no te cuenten nada. Si te gusta ese tipo de juegos, casi mejor que no te cuenten nada. A mí juegos que me peten la cabeza por la originalidad, me flipa. Y juegos como este... os recomendaría, por ejemplo, el Outer Wilds. Sé que no tiene nada que ver, pero se escribe Outer Wilds, que ese sí que tiene una narrativa, una historia, no tanto con el metajuego, pero sí que es muy interesante, de estos juegos que es mejor no saber antes de jugar. Y el Deathloop, porque sí que es de acción, sí que va de loops temporales y eso no es spoiler, se llama Deathloop, ¿vale? Pero está guay cómo maneja los loops temporales para que tú puedas manejar la historia y conseguir cosas, ¿no? Está muy chulo eso, ¿no? Entonces, bueno, pequeña recomendación dentro del tema loops temporales, que aquí no sé si es exactamente un loop temporal, pero bueno. ¿Qué nivel de spoiler fue mi intervención de esta mañana? Porque no es exactamente un bucle temporal. No es porque lo sea, porque no lo sea, Simbos, sino porque, como dije, es un juego que mejor no saber nada. Y si me dices que es un juego tipo el día de la marmota, ya me estás dando una pista de lo que me voy a encontrar después de la primera run. ¿Sabes? Entonces, rompe un poco la experiencia de la primera vez y que te encuentras que vuelves a reaparecer en la oficina. Esa experiencia se rompe, ¿vale? ¿Qué nivel fue de spoiler? Pues lo que cada uno se lo quiera tomar. Pero quería meter el dedo en en el vídeo de YouTube, dice Simbo. Vale. Ni bien arrancaste, me imaginé que el spoiler era literal ese, dice este. Sí.
Sí. Bueno, gente de YouTube, un besote. Espero que os haya gustado este juego, ¿vale? No voy a seguir jugándolo, así que ya en los comentarios sois libres de decir lo que queráis. Un juegazo y muy barato además. De hecho, creo que está en oferta. Típico juego que podéis recomendar por ahí. Si la gente no lo ha visto y no lo ha jugado, es una buena recomendación que se lo hagáis a la gente para que se vuelva loca. Sobre todo si les gusta el tema del narrador y de escuchar al narrador y de estar riéndose con los chistes. Muy humor británico. Mola mucho. Besitos, gente de YouTube. Nos vemos. Chao.